أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ ہم کورس 2 کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 5 کا اشارہ سی ہے، یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے۔ کورس 2 میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پہلے پارے کے پہلے 5 صفحات پڑھے ہیں کورس 2 میں، جن کو ہم اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ ڈیفائن کرتے ہیں۔ ان 5 صفحات میں سورۃ الفاتحہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 37 تک آیات ہیں، اور اس کے مرکزی مضامین ہیں حضرت ہدایت اور آدم علیہ السلام، اور ذیلی مضامین ہے۔ پہلے 4 صفحات پہ موضوع چلتا ہے متقین، کافرین، منافقین اور دعوت قرآن کا، جبکہ 5ویں صفحے پہ آ کر موضوع کا جو رخ ہے وہ انسان کو ہدایت دیے جانے کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایک برڈ آئی ویو ہے آپ کے قرآن کورس 2 کا، جس کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ قرآن پارٹ میں ہم کیا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ ڈیفائن کیا کہ ہم 5 انگلیوں پہ 5 صفحات کو تقسیم کرتے ہیں، اور ہر صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جنہیں ہم اشارہ کہتے ہیں۔ ہر اشارے کا الگ سے نام بھی رکھا ہوا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم ان اشاروں کے ذریعے ان 37 آیات اور سورہ فاتحہ کو گو تھرو کر لیں کہ اس حصے میں کیا کیا باتیں ہیں، کیا کیا ہدایات ہیں قرآن میں۔ تو اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ یہاں تک تو 3 صفحے ہو گئے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ یہاں تک تھا موضوع ہدایت کا، ٹھیک ہے، جس میں متقین کی بات بھی ہوئی، کافرین اور منافقین کی بات بھی ہوئی، اور قرآن کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ قرآن کی دعوت اصل میں کیا ہے۔ اور چوتھا صفحہ بھی دعوت قرآن ہی کو لے کے چلتا ہے۔ جب ہم 5واں صفحہ شروع کیا ہم نے، تو 5ویں صفحے پہ ہمارے جو پوائنٹرز آئے وہ ہیں خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس پھسلانا، اور توبہ۔ تو ان کو ہم ایسے خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور سجدہ اور ابلیس. پھسلانا اور توبہ، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹرز ہم نے پڑھے، جس کے شارٹ پوائنٹرز ہیں خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ لیکن یہ 5واں صفحہ جو ہے، اس پہ اب آپ غور کریں تو دیکھیں کہ اس میں کیا موضوع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کس حیثیت سے کہ بطور پہلے انسان ان کو جو ہدایت دی گئی، ٹھیک ہے، تو یہ اس انداز میں بھی اس کو دیکھیں اور سمجھیں۔ آخری کلاس ہے اس لیے میں ذرا ڈیٹیل سے یہ چیز بتا رہی ہوں، تاکہ ایک دفعہ سم اپ ہو جائے سارا کہ آپ نے اب تک کیا پڑھا ہے۔ آج کے پوائنٹر کا تعارف جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ صفحہ نمبر 5 کا تیسرا اشارہ ہے، جس کا نام ہے سجدہ اور ابلیس، اور اس میں ہم آیت نمبر 34 اور 35 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 34 اور 35 سورہ بقرہ کی، اس کا پچھلی آیات سے تعلق دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور ان کو علم سے نوازے جانے کے بارے میں بتایا۔ اب یہاں یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان انعامات کا ذکر کر رہا ہے جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر کیے۔ مجموعی طور پہ ہمیں کیا سبق ملے گا اس سے؟ اللہ نے حضرت آدم کا اکرام کیا فرشتوں کو سجدہ کا حکم دے کر۔ تکبر اور حسد شیطانی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور ایک دفعہ پھر اس کو ریوائز کر لیں سیکنڈ لاسٹ کلاس میں، کہ قرآن کو سیکھنے میں ہمیں 2 قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ 2 چیلنجز کون سے ہیں؟ الفاظ کے معنی، آف کورس ہماری ووکیبلری نہیں ہوتی، ہمیں لفظوں کے معنی نہیں پتہ ہوتے،
और दूसरी चीज होती है ग्रामर, जो हमें नहीं आ रही होती। तो अल्फाज के मानी सीखने के लिए इशारात और फिक्रों से मदद लेते हैं। इशारे ये जैसे सजदा और इबलीस। फिक्रे क्या है, ये जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, उस जुदू ले आदम, या अबा वस्तकबरा को हाईलाइट किया हुआ है, ये क्या है, ये फिक्रा है। इनके जरिए हम अल्फाज के मैनी सीखते हैं। और ग्रामर सीखने के लिए हम क्या करते हैं, TPI इस्तेमाल करते हैं, और अरबी बोलचाल यानी डायलॉग इस्तेमाल करते हैं। तो तर्जुमा और शरह देख लेते हैं पहले वाले अपने पॉइंटर की, सजदा और इबलीस में। आप सिस्टर्स ही हैं मौजूद, आप में से कोई तिलावत करना चाहता है तो आयत नंबर 34 की तिलावत करें। शुमाइला वकार करना चाहती? आओ जी, मैं कहती अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। तो और जब हमने कहा फरिश्तों से सजदा करो आदम को, बस उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलीस के। उसने कहा, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, और वो हो गया काफिरों में से। अब हम इसको देखते हैं कि इसका एक एक लफ्ज के लिहाज से क्या तर्जुमा बनता है। वाइज और जब। और शायद मैंने पहले भी बताया हो कि वाइज के साथ एक बात छुपी हुई होती है जो लिखी नहीं होती। हम एज्यूम ऐसे ही करते हैं कि याद करो जब, ठीक है। व उस्कुरु इज, ठीक है, व वस्कुरु इज, यानी और याद करो जब। तो व इज और जब, कुल ना, हमने कहा, लिल मलाइकती, फरिश्तों से। दो टुकड़े बन रहे हैं, लिए अल मलाइकती, मलाइक की मलक की जमा है मलाइका। तो फरिश्तों से कहा, और जब हमने फरिश्तों से कहा, उस जुदू, उस जुद, उस जुदू, उस जुद वाहिद के लिए हुक्म है, उस जुदू जमा के लिए हुक्म है, उस जुदू हुक्म, सजदा करो, ली आदमा, ली लिए, आदमा आदम, आदम के लिए या आदम को सजदा करो। और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, फ, तो, सजादू, सजदा किया। ये जो उस जुदू है, ये अमर वाला सिगा है, जमा वाला, तुम सब सजदा करो। ये जो सजादू है, ये माजी का सिगा है, जमा वाला, माजी का सिगा जमा वाला जो मौजूद नहीं है, यानी ये वाला, ठीक है, साजादा, साजादा, साजादू। और जो उस जुदू है, ये वाला उस जुदू, सजदा करो। तो फसा जादू, तो उन सब ने सजदा किया, उन्होंने सजदा किया, इल्ला, मगर, या फिर सिवाय, इबलीस, इबलीस के, ठीक है, इबलीस के सिवाय उन सब ने सजदा किया। फसा जादू इल्ला इबलीस, बस उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलीस के। और उसके बाद क्या है, अबा, ठीक है, अबा, अबा, इनकार किया। एक कुफर भी होता है ना, लेकिन ये क्या है, कुफर का मतलब भी इनकार करना होता है, अबा का मतलब भी इनकार करना है, दोनों में कुछ फर्क है। आप ढूंढिएगा क्या फर्क है, अबा क्यों डिफरेंट है, अबा कैसे इनकार होता है और काफरा कैसे इनकार होता है। फिर आप जो डिस्कशन ग्रुप है ना, उसमें जरा जिसको जो समझ आती है वो बताए, फिर हम उस पे इंशाल्लाह करेंगे बात। अबा, उसने इनकार किया, ठीक है, उसने यानी इबलीस ने इनकार किया। वस्तकबरा, अबा वस्तकबरा, वस्तकबरा ये तकब्बुर से बना हुआ है, और उसने तकब्बुर किया, ठीक है, उसने इनकार किया और उसने तकब्बुर किया। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, वकाना, और था, या यहाँ पे हम इसको इस तरह से बोलेंगे, और वो हो गया, मिन से, अल काफिर की जमा काफिरीन, तो काफिरों में से, और वो काफिरों में से हो गया। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। काफिर कौन है, इनकार करने वाले, ठीक है, इनकार करने वालों में से हो गया। यहाँ उसे अबा वाला इनकार किया है, और यहाँ वो इनकार और तकब्बुर दोनों करके क्या हो गया,
काफिरीन में शामिल हो गया। सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, ये बात मुझे और आप सबको पता है, लेकिन हम यहाँ पे इस बात को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आयत में अल्फाज है कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि तुम आदम को सजदा करो। सजदा वैसे तो सिर्फ अल्लाह के लिए है, यहाँ जिस सजदा का जिक्र है वो आदम की ताजीम के लिए था, इबादत के तौर पे नहीं था। और ये वैसे भी अल्लाह ताला ने सिर्फ एक दफा इस तरह का हुक्म दिया कि अल्लाह ताला ये टेस्ट कर रहे थे कि जिन और फरिश्ते जो हमसे पहले से बने हुए थे, तख्लीक शुदा थे, तो वो अल्लाह के हुक्म की कितनी पैरवी करते हैं, इसलिए ये हुक्म दिया गया। तो फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की इताअत की। बात ये नहीं है कि फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। अगर इबलीस भी इस बात को समझता तो बात बहुत सिंपल थी कि अल्लाह ने एक हुक्म दिया है, उसको बजा लाए। ये बात सोचने की थी ही नहीं कि मुझे किसको सजदा करने को कहा जा रहा है, क्यों करने को कहा जा रहा है। बस अल्लाह का हुक्म था, उसे पूरा कर लेना चाहिए था, लेकिन उसने उस वक्त अपनी अना और गुरूर नफ्स की वजह से सजदा नहीं किया। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की इताअत की तो गोया उन्होंने अल्लाह के हुक्म को मानकर अल्लाह की इबादत की, ना कि आदम अलैहिस्सलाम की इबादत की। ऑफ कोर्स ये आदम की इबादत के लिए नहीं था। अल्लाह सिर्फ टेस्ट कर रहे थे कि मेरा हुक्म कौन मानता है। जरा सोचें, हमारे वालिद यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का यहाँ कितना बड़ा इकराम किया गया है ना। अगर तसव्वुर करें कि कैसा खूबसूरत मंजर होगा जब सारे फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे थे। तो अल्लाह के कितने फरिश्ते हैं, बेशुमार, इंसानों से ज्यादा हैं फरिश्ते, और वो सब झुके हुए वो अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे हैं आदम को इकराम देने के लिए। तो क्या हमें इस एजाज और इकराम के लिए अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? तो बहुत बड़ी सादत है मेरे और आपके लिए भी कि अल्लाह ने हमें भी आदम से बनाया, हम आदमी हैं। तो शैतान ने चूंकि इनकार कर दिया फरिश्तों के मुकाबले में। ये कौन है शैतान? शैतान ने इनकार किया और तकब्बुर किया। क्यों? इसलिए कि शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया। और फिर जब उससे सजदा ना करने की वजह पूछी गई तो उसने ये नहीं कहा कि सजदे का हुक्म तो फरिश्तों को दिया गया है, मैं तो फरिश्ता नहीं हूं। बल्कि उसने ये कहा कि मैं आदम से बेहतर हूं, इसलिए मैं सजदा नहीं करूंगा आदम को। तो ये तो साफ पता चल रहा है कि वो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हसद कर रहा था, इसलिए वो नहीं झुका। यानी ये कि उसने तकब्बुर और सरकशी का इजहार किया और नाफरमानों में से हो गया। वैसे जो इबलीस है ना, शैतान, ये जिन था, ये फरिश्तों में शामिल नहीं था। सजदा आजिज़ी और इनकसारी की अलामत है। सजदा ना करना तकब्बुर और सरकशी की अम, जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। यहाँ हदीस है अल्लाह को सजदा करने की अहमियत और फजीलत, यानी मेरे और आपके लिए अब बहरहाल ये सबक है कि हमने बहरहाल अल्लाह ही को सजदा करना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्ने आदम कोई एक बंदा सजदा की आयत पढ़ता है, होता है ना कुरान पाक पढ़ते हुए सजदा लिखा हुआ आता है, कोई आयत आ जाती है तो हम फिर उस पर सजदा करते हैं, ये उन आयात के बारे में हदीस है। सिस्टर शुमाइला, अभी मैं लेती हूँ आपका सवाल। तो सजदा की आयत पढ़ता है और सजदा करता है तो शैतान तन्हाई में रोता है और ये कहता है, हाय मेरी बर्बादी। इब्ने आदम को सजदा का हुक्म दिया गया और उसने सजदा किया तो उसके लिए जन्नत है। मुझे सजदा का हुक्म दिया गया था, मैंने सजदा नहीं किया तो मेरे लिए जहन्नुम की आग है। अब बैठा रोता रहे और पीटता रहे और अपने सर के बाल नोचता रहे, अब वक्त पीछे तो नहीं जा सकता कि वो अपनी गलती की तसहीह कर ले। एक मर्तबा रबिया बिन काब असलमी रजी अल्लाह अन्हो ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा से ज्यादा सजदा किया करो। क्या ये मेरी और आपकी ख्वाहिश नहीं है? ये हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहें। तो वो पहले ही ये बात बता गए कि मेरे पास रहने का तरीका क्या है, कि ज्यादा से ज्यादा सजदा किया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह के लिए एक सजदा करता है तो अल्लाह उसके लिए एक नेकी लिख देते हैं, उससे एक बुराई मिटा देते हैं और उसके लिए एक दर्जा बुलंद कर देते हैं। तो सजदे की इतनी ज्यादा फजीलत है जो अल्लाह को हम करते हैं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा नफल नमाज पढ़ें ताकि सजदे ज्यादा हो जाएं। फर्ज नमाज तो पढ़नी ही है ना।
اور سنت وغیرہ، خیر اب تو ہم اس بات کو لے کے بہت زیادہ ہی اپنے لیے آسانی وہ کریٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ یا وطر وغیرہ یہ فرض نہیں ہے، تو جب جی چاہے تو ان کو چھوڑ بھی دیں، تو ٹھیک ہے، سنت فرض نہیں ہے لیکن سنت تو ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو ہے۔ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، بہت زیادہ مصروفیت ہے، آپ توجہ سے پوری نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں اس کم وقت میں، تو پھر صرف فرض نماز آپ پڑھ تو لیں، لیکن اس کو اپنی عادت اور اس کو روٹین کا حصہ بنا لینا اور سنتوں کو چھوڑ دینا، تو آپ دیکھ لیں کہ ہم تو نمازوں کے سجدے بھی کم کیے جا رہے ہیں، کجا ہم نے نفل پڑھنے ہیں اور نفل نمازوں کے سجدے کرنے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اگلی آیت ہے، ہاں سسٹر شمائلہ وقار، اب آپ بتائیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہی تھی؟ ٹیچر میں مطلب اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے نا کہ ہم لوگوں کو، انسانوں کو سپیریٹی دی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اور جنوں سے زیادہ۔ اٹ از ٹرو۔ آف کورس یہ بات ایسے ہی ہے۔ فرشتے، دیکھیں پہلے جو بات ہوئی تھی اس میں فرشتوں نے اللہ سے پوچھا تھا کہ خلیفہ کی ضرورت ہی کیا ہے جب ہم تسبیح اور وہ ساری پاکی وغیرہ بیان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، پھر حضرت آدم نے وہ کام کر کے دکھایا جو فرشتوں کو نہیں آتا تھا، یعنی اسماء کی ٹھیک۔ تعلیم اللہ نے ہی دی، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتوں سے پوچھا کہ ناموں کی تعلیم دو، فرشتوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو صرف وہی کچھ پتا ہے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ اب تم ان کو سناؤ نام، حضرت آدم نے سنا دیے، تو تب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ علم وہ خاصیت ہے جس کی وجہ سے انسان کا درجہ جو ہے وہ فرشتوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا، اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف، شرف والے، عزت والے، وقار والے، تو وہ کون ہیں؟ وہ انسان ہی تو ہیں۔ تو یہ بالکل صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی کہ اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ تو پھر مہر لگ گئی نا، کہ پھر جب ایک تو عملی طور پہ حضرت آدم نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ ہاں ہم انسان جو ہیں، آدم جو ہے وہ اشرف ہے کیونکہ اس کے پاس علم ہے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، تو تب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ فرشتے اور جن بھی انسان کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو ایک فائدہ مند علم اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، وہ والا مقام جو انسان کے پاس ہے وہ نہ فرشتوں کے پاس ہے نہ جنوں کے پاس ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 35، اس کی تلاوت ڈار صاحب کلاس میں آ گئے ہیں؟ میں کروں ان کی میں کروں جی سسٹر شابینہ آپ کریں آج پھر، ٹھیک ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بفراغت جہاں سے تم دونوں چاہو، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ جی اب یہاں سے بھی آپ کو جو سسٹر نے تلاوت کی، ترجمہ بھی بولا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ان آیات میں کیا بات ہو رہی ہے، کہ سجدہ وغیرہ والا یا سجدہ نہ کرنے والا واقعہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وَقُلْنَا، وا اور قلنا ہم سب نے کہا، یعنی وا کس کے لیے ہے؟ وہ جو پیچھے بات از کی تھی کہ یہ بات یاد کرو جب ہم نے یہ کیا تھا،
اور یہ بات اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ یہ بھی یاد کرو کہ اس وقت ہم نے پھر کیا کیا تھا، ہم نے آدم سے کہا تھا، کیا کہا تھا، یہ کہا تھا وَقُلْنَا اور قلنا، ہم نے کہا یا آدم، یا کا لفظ جو ہے اے کے لیے استعمال ہوتا ہے پکارنے کے لیے، یا ایوہا، یا پھر یا ایوہا، یہ تینوں لفظ اے کے لیے استعمال ہوتے ہیں پکارنے کے لیے، تو یا آدم، اے آدم، اسکن، اب کیا کہا جا رہا ہے، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت وکلا، یہ ساری بات جو ہے نا انورٹڈ کوماز میں ہے، یہ اللہ کا قول ہے، اللہ کی بات ہے کہ یا آدم، اے آدم، اگلا یہ جو لفظ ہے یہ فکرے کی شکل اختیار کر رہا ہے، اسکن، کیوں، اس لیے کہ اسکن آپ کے لیے نیا لفظ ہے، سکون ہم بولتے ہیں نا، سکون یہیں سے نکلا ہوا ہے، سکونت اختیار کرنا، رہائش اختیار کرنا، ٹھہر جانا آرام کے لیے، سکون کے لیے، تو گھر کو گھر میں سکونت پذیر ہونا اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ گھر میں جا کے ریسٹ کرتے ہیں، اسکن، سکونت اختیار کر، رہائش اختیار کر، اور فعل یہ، امر. ہاں جی یہ فعل امر ہے، اسکن، رہ، انت، تو، ٹھیک ہے، رہ تو، وا اور زوجو، زوج بیوی، اور تمہاری، اور بیوی کا تمہاری، تو اور تیری بیوی، ٹھیک ہے، رہ تو اور تیری بیوی، الجنت، جنت میں، جنت میں، باغ میں، اور ہم نے کہا اے آدم رہ تو اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کلا، کھاؤ، اچھا چلیں یہ بعد میں شرح میں بتاؤں گی، کلا، کھاؤ، یہ کلا کس طرح کا ہے، الف جو لگا ہوا نا اس کا مطلب ہے دونوں کھاؤ، عربی کا یہ ایک سٹائل ہے، اسلوب ہے عربی کا، یہاں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، واحد ہوتا ہے ایک کے لیے، اور اگر ایک سے زیادہ چاہے وہ دو ہے، تین ہے، یہ جتنے بھی ہیں ہم اسے جمع کہتے ہیں، عربی میں نا واحد جمع کا اصول ہے یہ تین ہوتے ہیں، اور کس شکل میں ہوتے ہیں، ایک تو بالکل سنگولر ہوتا ہے ون، دو کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے اسے یہ تثنیہ کہتے ہیں، مثنیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور پھر تین یا اس سے زیادہ جتنے بھی ہوں وہ جمع کہلاتے ہیں، دو والا صیغہ جمع نہیں کہلاتا، تو دو جو ہے یہ تثنیہ ہے، اور دو کے لیے عام طور پہ نا یہ الف استعمال ہوتا ہے، تو کل اصل لفظ ہے، اگر یہ صرف حضرت آدم کے لیے حکم ہوتا نا تو یہ لفظ تھا وکل، اور کھا، لیکن یہ کلا، کھاؤ، یعنی تم دو کھاؤ، اور اگر ان دو سے زیادہ ہوتے نا، یہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے علاوہ بھی کوئی ہوتا تو پھر کلا کا لفظ نہیں آنا تھا، پھر یہ بدل جانا تھا، تو واکلا، اور تم دونوں کھاؤ، یہ حکم ہے، کل، کھا، کلا، کھاؤ تم دونوں، منہا اس میں سے، رغدن، با فراغت، یعنی با فراغت، رغدن کا بڑا پیچھے ایک گہرا کانسیپٹ ہے کہ با فراغت کا مطلب یہ ہے کہ آرام، سکون کے ساتھ، تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑنی، تمہیں کمانا نہیں پڑنا، تمہیں کہیں جانا نہیں پڑنا، اور جو بھی تمہیں ملے گا وہ بالکل کھلم کھلا آزادی کے ساتھ بہت زیادہ ملے گا، تو یہ ہوتا ہے رغدن، با فراغت کھانا کیا ہوتا ہے، بغیر کمائے ہوئے، بغیر کوئی مشقت محنت کیے ہوئے، اور بڑی فراوانی کے ساتھ مل، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے با فراغت، حیثو، جہاں سے، حیث کا مطلب کیا ہوتا ہے، جہاں بھی، جہاں سے، شئتم، شاء، اس نے چاہا، یہ بات ہم بولتے ہیں نا، شاء اس نے چاہا، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، تو شاء، شاءو، شئتا، شئتو، شئتم ہوتا ہے، شئتم، تم سب نے چاہا، یہ وہی والا لفظ ہے جس کی دو والا صیغہ استعمال ہوا ہے، شئتم، تم سب نے چاہا، شئتما، تم دونوں نے چاہا، الف سے دونوں والا معنی آ رہا ہے، شئتما، تم دونوں نے چاہا، جہاں سے تم دونوں چاہو، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے با فراغت، جہاں سے تم دونوں چاہو، تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے مزے کی جگہ تھی، ولا تقربا، وا اور لا نہیں، تقربا، قریب جاؤ، تقربا کیسے بنا ہے، لا تقرب، مت قریب جا، یہ اگر دو کے لیے آئے گا تو لا تقربو، لا تقربا،
मत करीब जाओ। और अगर ये ज्यादा के लिए होता तो ला तकरबू, वाओ अलिफ आ जाता, सिर्फ अलिफ ना आता, वाओ अलिफ आता। तो ला तकरबा का मतलब है मत करीब जाओ तुम दोनों, तुम दो लोग करीब मत जाना। किसके? हाजी ही शाजरा था। हाजी ही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, ये के लिए इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, इस अशजारा था, दरख्त के। अशजारा था, गोलता बता रही है ये इसम है, ये मुअन्नस है। अल बता रहे ये खास इसम है। तो इस दरख्त के, यानी इससे पता चला ये कोई खास दरख्त था, कोई एक दरख्त था। जन्नत में तो बहुत सारे दरख्त होंगे ना, सबसे मना नहीं किया था, सिर्फ कोई एक दरख्त था जिससे मना किया गया था कि इस दरख्त के करीब भी मत जाना। इसका कई जगहों पे आपको तर्जुमा ऐसे भी मिलेगा कि तुम दोनों उस इस दरख्त के करीब भी ना जाना। ये बात नहीं, वो जाना वहां पे उस दरख्त की छांव के नीचे बैठना, उस दरख्त से कोई फायदा उठाना, खाना या उसको इस्तेमाल करना, वो तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह ताला ने ये भी मना, यहां तक मना कर दिया था कि करीब भी नहीं जाना। हाजी शजरा था, इस तरह के करीब भी ना जाना। फतकूना, फा का मतलब हम यहाँ पे वरना कहेंगे, ठीक है। फा के मतलब होते हैं पस, लिहाजा, तो, फिर। आज हम एक नया मैनी सीख रहे हैं फा का। फा का मतलब वरना भी होता है, फा वरना। तकूना, तकूना, तुम दोनों हो जाओगे। काना यकूनु वाला टेबल याद आया, उसमें तकूनु आप होते हैं, तो तकूनूना आप सब होते हैं, ठीक है। तो ये है तकूना, तुम दोनों होते हो। तो यह वरना तुम दोनों हो जाओगे मिनज़ ज़ालिमीना, जुल्म करने वालों में से, ना इंसाफी करने वालों में से, जालिमों में से। वरना हो जाओगे तुम दोनों जालिमों में से। तो अल्लाह ताला ने हमारे वालिद हजरत आदम और हमारी वालिदा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को ये एजाज़ अता किया कि उन्हें जन्नत में रखा और उनके आराम की सारी सहूलियात उन्हें अता की। आगे चलने से पहले ये बात जहन में रखें कि ये हम ना यहाँ आके डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ये बात भूल जाते हैं कि अल्लाह ने जब इंसान को पैदा करने का ऐलान किया था, तख्लीक का, कि मैं अपना एक खलीफा बनाऊंगा या बनाने वाला हूं जमीन में, ठीक है। इन्नी जाइलुन खलीफा तो फिल अर्जी, ठीक है। ये बात अल्लाह ने पहले से ही तय की हुई थी कि वो जो आदम और उसकी नस्ल मैंने बनानी है, तख्लीक करनी है, वो जमीन में जाएगी। ये जो है ना जन्नत में, यहाँ पे उस कौन अंता व जौजुकल जन्नत है, ये टेम्पररीली था, ये कोई मुस्तकिल नहीं था। अल्लाह को पहले से ही पता था, अल्लाह ने ये बात पहले ही से तय की हुई थी। और ऐसे नहीं कि ये प्लान छुपा हुआ था, ये प्लान अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी पहले ही से बता दिया था, जिन्हों को बता दिया था कि वो जो खलीफा मैं बनाऊंगा वो मैंने जमीन के लिए बनाना है। तो ये एक हमारी, आप समझ लें, ट्रेनिंग के लिए, ये हमारा ट्रेनिंग टाइम पीरियड था कि खलीफा जिसको अपॉइंट करना है अल्लाह ने खलीफा बनाकर, तो उसकी कोई ट्रेनिंग भी तो करनी थी। तो अल्लाह ने उस ट्रेनिंग के लिए इंसान को कुछ टाइम पीरियड के लिए जन्नत में रखना था कि यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हो, फिर ये जमीन में मेरे खलीफा बनकर जाएं। इसलिए वो बड़े एजाज और इकराम के साथ बड़ी खूबसूरत जगह पे भी रखा, बड़ी सहूलतों के साथ और आराम के साथ रखा। तो लेकिन अगरचे आदम अलैहिस्सलाम को जमीन में खलीफा बनाने के लिए पैदा किया गया था, लेकिन तरबियत और आजमाइश की गर्ज से इब्तदाई तौर पर उन्हें जन्नत में रखा गया। इसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए और तमाम इंसानों के लिए इस बात का इशारा था कि उनका असल ठिकाना जन्नत है। इसलिए शैतान की पैरवी करके अपने इस ठिकाने को जाया मत कर दो। यानी जमीन में भी जाके शैतान से वास्ता पड़ना था, तो ट्रेनिंग यहीं पे शुरू कर दी गई कि ये जमीन पे जाके खलीफा बन के दिखाएं और शैतान से बच के रहें। दरख्त के करीब ना जाओ, यानी खाना तो दूर की बात है, उसके करीब भी मत जाना। जन्नत में सिर्फ एक ही दरख्त था जिससे रोका गया था। आज हमारे लिए मीडिया, इंटरनेट, टीवी, मैगजीन, गुनाहों का बहुत खुला माहौल है। जैसे बहुत से ऐसे दरख्त हैं जिनके करीब जाने से हमें रोका गया है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बुराइयों से दूर रहने में हमारी मदद फरमाए और हमारे लिए बुराइयों से दूर रहना आसान करे, आमीन। अभी इसको, आयत को एक दफा देख लेते हैं, रवां तर्जमा। और जब हमने
फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलीस के। उसने इनकार और तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। और हमने आदम से कहा कि और हमने कहा ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और दोनों उसमें से जहां से तुम दोनों चाहो बाफरागत खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। असबाक दुआ और प्लान हमने असबाक अभी देख लिए हैं। अब हम दुआ देखते हैं कि ए अल्लाह, जन्नत को मेरी आखिरी मंजिल बना दे। आमीन। मुझे हर किस्म की बुराई से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। एहतसाब इसमें अपने लिहाज से देखें कि हमने आज तक कब अपनी कितना महसूस किया है कि हमारे पास कितना बड़ा एजाज है। इस बात का भी कि हमारे पास इल्म है, इस बात का भी कि हम इसकी बुनियाद पे अशरफुल मखलूकात हैं, इस बात पे भी कि कभी वो वक्त भी था कि हमारे वालिद को, यानी वो एक सिंबॉलिक बात थी ना। समझें तो आप ऐसे कि इंसान को अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कह के सजदा करवाया था, तो हमें किसी ने सजदा किया हुआ है, अल्लाह के बुजुर्गवार फरिश्तों ने सजदा किया हुआ है। तो इस बात की कदर करनी चाहिए, इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और इस एजाज की ना अ, लाज रखनी चाहिए। प्लान क्या है? मसलन इंशाल्लाह मैं बुरी चीजों बुरी जगहों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। ये बड़ा अच्छा उसूल होता है। ऐसी चीज, ऐसी जगह, ऐसा शख्स जो बुरा हो, तो उस कोशिश यही करनी चाहिए कि उससे वास्ता ही ना पड़े, उसके करीब भी ना जाएं। करीब जाएंगे तो असर आ ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। और अस्मा और अफाल क्या हैं? जौज, अजवाज, ठीक है। जौज अजवाज आमतौर पे तो हम इसका तर्जुमा यही करते हैं, आपको बताते हैं बीवी और बीवियां, लेकिन ये स्पाउस के लिए इस्तेमाल होता है। जोड़ीदार भी आप कह सकते हैं, ठीक है। जौज अजवाज। जन्नतुन, जन्नातुन, जन्नतुन बाग, जन्नातुन बागात। लेकिन ये जन्ना को गौर से देख लें, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। यहाँ जीम के ऊपर भी जबर होती है और नून के ऊपर भी जबर होती है। एक लफ्ज अरबी में होता है जीम के ऊपर पेश के साथ, उसका मैनी और है, बिल्कुल ही और है। एक लफ्ज इसी तरह लिखा जाता है, उसमें जीम के नीचे जेर होती है, ठीक है, तो वो जिन होता है, ठीक है। तो आपने इसकी कंस्ट्रक्शन और इसको फिलहाल याद रखना है। जन्नतुन एक बाग, जन्नातुन बागात। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अरबी में जन्नत लफ्ज जो है वो, बाग जो होता है वो मुजक्कर नहीं होता, वो मुअन्नस होता है। इसी तरह शाजारा, शाजारातुन गोलता बता रही है कि ये इसम है और ये मुअन्नस है और वाहिद है। शाजारातुन एक दरख्त, अशजारुन ज्यादा दरख्त, शाजारा अशजार, शाजारातुन अशजारुन। तो शजर जो यानी दरख्त हमारी उर्दू में मुजक्कर है लेकिन अरबी में मुअन्नस है। हरूफ देख लें। तीन हरूफ वाले सेहतमंद अफाल कौन से हैं? साजादा वाला, ये जो दो दफा आया है, एक लफ्ज आया है उस जुदू वाला, और दूसरा लफ्ज आया है साजादू वाला। तो साजादा उसने सजदा किया, यसजुदु वो सजदा करता है। उस जुद सजदा कर, ये जो पहले लफ्ज आया ना ये वाला उस जुद, ये आता है उस जुदू, उस जुद की जमा उस जुदू सजदा करो। और फिर क्या है? साजिदुन सजदा करने वाला, मसजूदुन जिसे सजदा किया जाए, सुजूदुन सजदा करना। अच्छा, सजदा तुन नहीं है इसका मस्तर, ठीक है, सजदा तुन नहीं बनेगा, सुजूदुन होगा। अच्छा, इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में जरा सोच के बताएं कि यहाँ पे साजिद कौन है और मसजूद कौन है। पहले साजिद का बताएं, साजिद कौन था यहाँ पे? इस आयत के, फरिश्ते। सॉरी, रिश्ते। फरिश्ते, ठीक है, फरिश्ते। और रिश्ते मसजूद से ना, कौन था? मसजूद, इंसान। मसूद हजरत हाँ आदम जी, अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। चलें ठीक है जी, यानी ये कॉन्सेप्ट आपका अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। फिर नासा रही की पैटर्न पे है साकाना। साकाना वो सुकूनत पजीर हुआ, वो रिहाइश पजीर हुआ, या वो रहा, वो ठहरा। साकाना यस्कुनु उस्कुन, साकिनुन मस्कूनुन सकनुन।
अच्छा, मस्कूनुन वैसे लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होता, आपको ग्रामर में कहीं लिखा नजर आ भी सकता है, प्रैक्टिस के लिए होता है सिर्फ, लेकिन ये इसका यूजेज नहीं है। साकिन डैश साकानून, ठीक है। और अगर कभी कभार इस्तेमाल हो भी जाए ना इसम मफूल, तो एटलीस्ट ये कुरान पाक में नहीं है, कुरान में ये नहीं आया हुआ है मस्कून का लफ्ज। तो साकन है यस्कुनु उस्कुन, साकिन डैश साकानुन, रिहाइश पजीर होना। सामिया के पैटर्न पे है, इसमें एक फेल कारीबा, ठीक है। वो जो है ना वला तकरबा, तो वो कहाँ से आया है, इस वाले टेबल से, कौफ राबा सामिया के पैटर्न पे, कारीबा वो करीब हुआ, वो नजदीक आया। यकरबु एक रब, कारीबा यकरबु एक रब, और करीबुन, अब ये कारिब नहीं बनता, ठीक है, ये बात। चले आप QC4 करेंगे, आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हमने कारिब नहीं कहना होता, किस तरह के अफाल हैं जिनमें कारिब नहीं होता, करीब होता है। एनीवे इसका कारिब नहीं बनता, करीब बनता है इसम फाइल, करीबुन और मकरूबुन, जिसके करीब हुआ जाए, करीबुन करीब होने वाला, नजदीक आने वाला, मकरूबुन जिसके नजदीक आया जाए, और कुर्बुन नजदीक आना या नजदीक होना या करीब होना। और उसके बाद क्या है, अ, ये जालिमीन का लफ्ज। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा जब अफाल आयत में ये इस तरह से आते हैं तो हमेशा उसके नीचे ये TPI लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, जालिमीन के नीचे TPI लिखना। ये साकाना वाला लफ्ज जो है, ये उसकुन, यहाँ भी TPI लिखा हुआ आया था, उस जुदू यहाँ भी TPI लिखा हुआ आया था, क्या मतलब है इस बात का। अच्छा, अभी शायद जहन में नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि जब ऐसी बात आती है तो मैं भी कोई इशारा जरूर करती हूँ, है ना। फेल है ये। हाँ, ये फेल है, और TPI का मतलब है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी इस लफ्ज को जो फेल या इसम इस्तेमाल हुआ है, उसको टेबल में इस्तेमाल करके देखे TPI के जरिए। इसीलिए तो कई दफा ऐसे होता है कि आप लोग को पता नहीं चल रहा होता कि ये क्या लफ्ज है, ये कौन सा लफ्ज कहाँ से आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये तकूना, तकूना अगर मैं कहूँ, तकूना का मतलब तो आपको आ गया, याद हो गया, हाँ जी तकूना, वो दोनों, तुम दोनों हो जाओगे, ठीक है, तुम दोनों हो जाओगे। लेकिन टेबल में ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, टेबल में ये कहाँ पे आता है, ये आपको सोचना है। इसीलिए हम कहते हैं कि TPI करके देखें। जालिम, ये लफ्ज अब कहाँ से आया है, अभी देखिएगा। जोराबा के पैटर्न पे जालमा, यजुलिमु, इस्लिम, जालिम, मजलूम, जुल्मुन, ये 6 लफ्ज जो नजर आ रहे हैं, इन 6 में तो जालिमीन लिखा नहीं हुआ, तो फाइल जालिमुन की जमा जबर यस, या दो जबर या दो जी जेर के साथ। बिल्कुल। ये प्रैक्टिस, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अब आपने अप्रोच कर लिया ना, कि यहाँ पे ये जो इसम, पहला वाला इसम है जालिम, उस जालिम की जमा है जालिमीन। तो TPI लिखने का मतलब यही होता है कि आप ढूंढे, उस लफ्ज को पूरे टेबल में ढूंढे कि वो लफ्ज उस सारे टेबल में लाई कहाँ पे करता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसी तरह ये जो अभी मैंने आपको तकूना वाला बताया, तकूना वो कहते हैं काला और काना, इन दो अफाल में से कोई एक आपको हर लाइन में एक बार जरूर मिलेंगे औसतन, यानी कुरान की हर लाइन में काला और काना में से कोई एक फेल आता है तकरीबन हर लाइन में। अच्छा, अभी क्या है अबा, अबा कैसे बना है, हमजा बा या, रूट लेटर्स क्या है, हमजा बा या याद करने वाली चीज है। हमजा वाला केस भी है लेकिन कमजोर भी है, और इसका कोड क्या है, सीन आइन, ठीक है। ये यानी सा, जैसे आपने सा का टेबल बनाना है वैसे ही अबा का बनाना है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अभी आपने सा वाला टेबल भी नहीं किया हुआ, आई थिंक कि वो इसी क्लास की ग्रामर में हम कर लेंगे। तो ये रेफरेंस है बस, जैसे सा का पूरी प्रैक्टिस करेंगे वैसे आप बाद में अबा की भी पूरी प्रैक्टिस करके देखिएगा। जैसे जैसे सा का टेबल लिखेंगे वैसे वैसे अबा का टेबल लिख के देखिएगा। वैसे हम होमवर्क में या अगर क्विज में कोई सवाल देते भी हैं ना, तो वो बस इन्हीं 6 अल्फाज से रेलिवेंट कोई एक आधा लफ्ज सवाल में आएगा, पूरे टेबल में से नहीं आएगा। अबा, उसने इनकार किया, या अबा वो इनकार करता है, ईबा इनकार कर, आबिन इनकार करने वाला, मअबियु जिसका इनकार किया जाए, इबाउन इनकार करना,
तो आयत में ये लफ्ज अबा कहाँ से आया है? TPI नीचे लिखा हुआ है ना, TPI करके बताएं कहाँ से आया हुआ है। पहला लफ्ज है, ये सामने भी लिखा हुआ है, अबा, उसने माजी इनकार किया। माजी से ये माजी से आया है हाँ लफ्ज। जी, फेले माजी से आया है। यही ये वाला फेल, ठीक है, ये जो शुरू में ठीक आता है अबा। अच्छा जी, उसके बाद है कुला वाला जो टेबल है, इसकी TPI करनी है कि ये टेबल तो बनता है नासरा के पैटर्न पे, हमजा काफ लाम, यानी हमजा वाला केस है लेकिन सेहतमंद है। अकला, उसने खाया। याकुलु, वो खाता है। कुल, खा। आकिलुन, खाने वाला। माकुलुन, जिसे खाया जाए। अकलुन, खाना। तो ये जो कुला लफ्ज है ना, ये कुल की दो जमा। वाली, दो वाला दो का, कुल की दो वाली जमा है, ठीक है, यानी तस्निया है। अच्छा जी। बस फेले खाफा अमर के, से निकला ये भी। सॉरी, फेले अमर से निकला। हाँ फेले ये अमर अमर से। है, वेरी गुड। ये अमर का ही जमा, दो की जमा वाला सिगा है अमर ही, ठीक है, आपने सही पहचाना। खाफा के पैटर्न पे शीन या हमजा, यानी ये भी कमजोर हर्फ वाला भी है और हमजा वाला भी है। तो ये बनता है शा, उसने चाहा। ये शाह, वो चाहता है। शाह, चाह। शाइन, चाहने वाला। मशी उन, जिसे चाहा जाए। मशी अतुन, चाहना, ठीक है। तो क्या आया था शाह से? हाँ, ये शेतुमा, ये मैंने आपको उसमें आयत में बता दिया कि ये शेतुमा से यहाँ पे कैसे आया है शेतुमा। शेतुम, शेतुमा। शेतुम जमा के लिए होता है, ये और ये शेतुमा यशाऊ का टेबल दो बना है। के लिए होता है। यशाऊ यशाऊन तशाऊ तशाऊन। हाँ, लेकिन ये जो सिस्टर शुमाइला, आप ये जो सीखे बोल रही ना, ये मुजारे वाले हैं। आयत में जो हम्म। शेतुमा लफ्ज है ना, ये माजी आया है माजी में से, यानी, अच्छा माजी। मैं आपको करके बताती हूँ। शाह, उसने चाहा। शाऊ, उन सब ने चाहा। शेअता, आपने चाहा। शेअतु, मैंने चाहा। शेअतुम, आप सब ने चाहा। शेअना, हम सब ने चाहा। तो ये जो मैंने शेअतुम कहा है ना, इससे पहले शेअतुमा आता है, ये दो के लिए शेअतुमा, वो वाला लफ्ज है आयत में। अच्छा, अभी हमने ग्रामर में क्या सीखना है? राजिया, नासिया, खौशिया, लाकिया जैसे अल्फाज। तो ये या पे खत्म हो रहे हैं, यानी क्या है मुझे ये? ऐसे, ये सामिया का पैटर्न बन रहा है, क्योंकि देखिए इसमें ये माजी का सीगा है और जेर है। माजी के सीगे में जेर के साथ कौन सा आया करता है? सामिया ही आता है। जाराबा, नासारा और फतहा तो नहीं आते ना जेर वाले, सामिया आता है जेर वाला। इसलिए ये तो आपको फौरन देखते ही पता चल जाना चाहिए, सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये कौन से बाब में से होगा। ये जो आपको ज़्वाद के नीचे जेर, सीन के नीचे जेर, शीन के नीचे जेर, काफ के नीचे जेर नजर आ रही है, यही बता देती है चीख चीख के कि ये सामिया के बाब में से है। टेबल कैसे बनता है इसका, ये हम देखते हैं कि इसका टेबल कैसे बनेगा। राजिया, ये है कमजोर हर्फ वाला केस, और इसमें कमजोर हर्फ आखिर पे आता है। कौन सा हम कमजोर हर्फ है? या है। ज़ाद की जेर बता रही है सामिया का बाब है, और आखिर पे या बता रही है कि ये आखिर पे आने कमजोर हर्फ आने वाला केस है। राजिया का मतलब क्या होता है? वो राजी हुआ, वो खुश हुआ। जैसे ये हमने QC1 में भी ये रेफरेंस सीखा था, रज़ी अल्लाहु, अल्लाह राजी हुआ, अल्लाह खुश हुआ, अनहुम, उन सब से, अल्लाह ताला उन सब से खुश हुआ। वराजू, और वो खुश हुए। अनहु, उससे। उससे किससे? अल्लाह से। यानी अल्लाह उन सब से खुश हुआ और वो अल्लाह से खुश हुए। ये सहाबा कराम के बारे में बात है, सूरतुल फतह, सूरतुल फतह में है ये आयत। सुलह हुदैबिया के मौका पे ये आयत आई थी। तो अच्छा जी, ये देखें बाब क्या है? सामिया, और उसके सामने रौदिया लिखा हुआ है। हमने इसको सामिया के बाब में क्यों डाला? इसलिए कि इसकी ज़ुआत के नीचे आपको जेर नजर आ गई है। तो रादिया, रादिया पहली चाबी है आपके पास। रादिया से आप बाकी का टेबल माजी वाला बनाएंगे। रदिया, रदू, ठीक है। रजऊ नहीं बनेगा, ये बात आपने अब सब गौर से सुने, गौर से सुने। यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, और डॉक्टर साहब स्पेशली आप भी, और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, साजिदा, हैदर, जिन लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह कुरान टीचर्स बनेंगे। जब कुरान
टीचर्स की ट्रेनिंग होती है ना, तो उसमें ये वाला टेस्ट जरूर होता है। उसमें बड़ा कॉन्शियसली इस पे देखा जाता है कि जो टीचर बनने जा रहा है उसके ये वाले कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। तो रदिया वो राजी हुआ, रदू वो सब राजी हुए। ये जो ऊपर जेर है ना, इसके नीचे पेश कॉम्पेटिबल है। यहाँ ज़ात के ऊपर जबर नहीं आ सकती। तो रदिया वो राजी हुआ, रजू वो सब राजी हुए, रजीता आप राजी हुए। अब यहाँ पे आपको पेश डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बगैर ही ये लफ्ज बन सकता है। और ये जो थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है ना, इसकी वजह आपको पता होनी चाहिए। वजह क्या है? इसलिए कि ये कमजोर हर्फ वाला है, और कमजोर हर्फ वाला फेल जो है वो ऐसे ही आपका इम्तिहान लिया करता है कि अब चेंज, और अगले दफा फिर चेंज, फिर चेंज। कभी वो कमजोर हर्फ गायब हो जाता है, कभी किसी के साथ चेंज कर जाता है, कभी हरकत बदल जाती हैं, जैसे ये बदल रही हैं, रदिया, रधू, और अब ये फिर रदीदा। क्यों? रजू में आपने देखा कमजोर हर्फ गायब हो गया था, रजू में आपको कमजोर हर्फ यानी या नजर नहीं आ रहा। और जब तीसरा आया तो उसमें फिर या वापस आ गई है। रदीता आप राजी हुए, रदीतु मैं राजी हुआ, रदीतुम आप सब राजी हुए, रदीना हम सब राजी हुए, रदियत, ठीक है, रदियत वो औरत राजी हुई या वो मुअन्नस राजी हुई। रदिया रदू, रजीता रजीतु, रजीतुम रजीना, रजियत। अब आगे चलते हैं, इसका डायलॉग। हल राजिया आप सब जवाब दें। नाम नअम रजिया। रदिया। नाम राजिया। हल रधू क्या वो सब राजी हुए? नअम रदू। नाम रधू, ठीक है। और फिर हल रवीता क्या आप राजी हुए? नाम नअम रजी। रदीतु। नाम रजी तो। हल रजी तुम क्या आप सब राजी नाम हुए? रजीना। नअम नाम रदीना। रजीना हम सब राजी हुए। अब हमारे पास चैलेंज क्या है कि हमने इसका मुजारे बनाना है। अब वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आप फतहा से यफ्ताहु, नसरा से यंसुरु, दरबा से यजरिबु तो बनता है, सामिया से यस्मऊ बनता है। तो आप इन चारों में से किसी एक स्टाइल पे राजिया को फिट करेंगे। तो अगर मैंने पहले ही चीटिंग ना करवा दी होती आपको, यानी मैंने तो पहले ही बता दिया था कि सामिया के बाद में से, इसलिए अब ये यहाँ पे रख रख के चेक करने का फायदा कोई नहीं है। लेकिन वो आपको ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं लफ्ज क्या बनता है? राजिया। चाबी ऑलरेडी आपको पता थी। तो राजिया तो यफ्ताहु पे फिट होता ही नहीं है। वाई? इसलिए कि ज़ाद के नीचे जेर है, और फतहा में जबर आती है, हर एक पे जबर आती है। इसी तरह नसरा पे भी ये देखिए, राजिया लेके ये काट देगा। ये क्यों काटा? इसलिए कि ज़ाद के नीचे जेर है, और यहाँ नासरा में सबके ऊपर जबर आती है। और ज़राबा में भी यही होगा कि राजिया को लिख के काट दिया जाएगा कि ये ज़राबा के भी पैटर्न पे नहीं बन सकता। वाई? इसलिए कि इसके दूसरे हर्फ पे जेर है। जबकि फतहा, नसरा, ज़राबा तीनों स्टाइल ऐसे हैं जिनमें सब पे जबर आती है शुरू में, माजी वाले में। तो इसलिए ये फिट आता है सामिया पे। इसकी नेचर ही ये है कि ये नेचुरली सामिया के साथ फिट है। रादिया से यरजा बन जाएगा, ठीक है। यरजा, रादिया यरजा, यस्माउ था ना, तो यरजा, रादिया यरजा। अब आपके पास चाबी आ गई है। वो देखिए ये क्या कह रहे हैं, आसानी के लिए या को अलिफ से बदल दिया गया है। आसानी के लिए किसके लिए? अरबों ने खुद ही बदल दिया अपनी आसानी के लिए कि हमें बोलना आसान लगे। तो या को उन्होंने अलिफ से बदल दिया, यरजा की आवाज आ गई ना, इसलिए। तो यरजा वो राजी हुआ, वो राजी होता है। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। फौरन नीचे आ जाए, तो यहाँ ऊपर जब खड़ी जबर है, तो खड़ी जबर के बारे में मैंने आप सबको क्या सिखाया हुआ है? खड़ी जबर अपने बाद अपने नीचे जमा के लिए खड़ी जबर हमेशा जबर के साथ कंपेटिबल होती है। वो पेश को नहीं ले सकती, जेर को नहीं ले सकती, वो जबर ही लेती है। ये जो खड़ी जबर है ना, ये यहां भी जबर लाएगी। कैसे? जरा सोचें, याद करें। हमने हदा का टेबल बनाया था ना, हदा, उसने हिदायत दी। तो हदा नीचे आके चेंज हो गया था हदऊ, दाल के ऊपर जबर के साथ। तो ये वही वाला केस है, बस फर्क इतना है कि वहां हदा, हदऊ माजी के सीगे थे, यहाँ यरजा, यरजऊ मुजारे के सीगे हैं। तो मैं तब भी आपको बता चुकी हूं कि चाहे माजी हो चाहे मुजारे हो, दोनों में
जब पहले वाले सिगे पे खड़ी जबर आ जाती है तो नीचे वाला जबर वाला होता है, इसलिए यरदा वो राजी होता है या होगा, यरदौना वो सब राजी होते हैं या होंगे, तरदा आप राजी होते हैं, अरदा मैं राजी होता हूँ, तरदौना आप सब राजी होते हैं, नरदा हम सब राजी होते हैं। और ये मुअन्नस वाला जो होता है ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे ये तीसरा सिगा होता है, लेकिन इसकी टीपीआई ये है, तरजा ही या तरजा वो औरत या वो मुअन्नस राजी होती है। हल यरजा नाम जाएगा। नाम यरजा, नाम यरदौना यरज़ौना, नाम यरजौना यरज़ौना। का जवाब यरजौना से ही आएगा। हल तरजा का जवाब चेंज होगा, हल तरदा, रद्दो नाम अर्ज़ा। तरदा अर्जा क्या आप राजी होते हैं? जी हाँ हाँ मैं हाँ राजी होता नाम हूँ। हल तरजौना नाम नरदा। नरजा, ठीक है शाबाश। तो राजिया से यरदा बन गया, अब हमने अमर बनाना है। तो अमर बनाना हो तो फिर आपको याद है ना, काट छांट करनी पड़ती है। पहला हर्फ तो आप काट देंगे, ता कट जाएगी। हम्म आखिरी वाला हर्फ कमजोर है, वो अमर के लिए हुक्म सुनते ही भाग जाएगा। पीछे क्या रह गया? रा और ज्वाद रह गई है। मसला ये है कि ये रा के ऊपर जज्म है, जज्म के साथ हम किसी लफ्ज को शुरू नहीं कर सकते। अरबी में कोई लफ्ज जज्म के साथ सुकून के साथ शुरू नहीं होता। इसको सहारा देने के लिए, मुंह से बोलने के लिए, आसानी से बोलने के लिए कोई लफ्ज आएगा और वो हमेशा हमजा होती है। ठीक है, हमजा आ जाएगी जेर के साथ तो ये बन जाएगा इरदा। ठीक है, शुरू में हमजा लगाइए और इसको कह दें इरदा, तो ये इरदा बन गया इसका अमर। जैसे इस्मा था, इरदा, इरदा राजी हो जा, इरदाओ राजी हो जाओ, ला तरदा मत राजी हो, ला तरजाओ मत राजी हो, सब सब नाराजी हो। ठीक है, और इसका इसम फाइल इसम मफूल वैसे ही बनेगा जैसे बाकियों के बनते हैं। और राविन राजी होने वाला क्या है? वो आखिर पे इसम फाइल बनाते हुए भी जो कमजोर हर्फ होता है ना आखिर पे, वो गायब हो जाता है, इसलिए आपको इसम फाइल में छोटी या नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो कमजोर थी, वो गायब हो गई। राविन राजी होने वाला, खुश होने वाला। मरजी जिस बात से खुश हुआ जाए, जिस पे राजी हुआ जाए, जिससे खुश हुआ जाए। हम कहते हैं ना मेरी मर्जी, ये मर्जी जो होती है ना, ये यही है कि भाई ठीक है मैं इस पे राजी हूं, मैं इस पे खुश हूं। रिजा उन राजी होना, खुश होना, रिजा। तो राजी मर्जीयुन और रिजा उन, मुअन्नस वाले सीखे तो आपने सीख लिए, राजियत और तरजा। तो ये इस तरह से हमारा टेबल मुकम्मल होता है। लेकिन ये देखिए बड़े बड़े ये सुर्ख रंग के तीर के निशान क्यों दिखाए हैं? इसलिए कि यहाँ पे आके स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। तो उन्होंने पहले ही आपको बता दिया कि ये टेबल जब आपके सामने पूरा खुला हो ना, तो तब इसको गौर से देखें, गौर से पढ़ें, गौर से समझें, और फिर बाद में गौर से लिखने की कोशिश भी करें। फिर आप नहीं भूलेंगे। क्या? रजिया से रजू और रजियत। ठीक है, रजिया के बाद मैंने आपको रजू बनेगा, इसकी लॉजिक मैंने आपको बता दी है कि चूंकि स्वाद के नीचे जेर है, पीछे अपने साथ वो जमा बनाने के लिए पेश ही कबूल करेगा। और राजियत इसका औरत की साउंड के साथ आवाज जो है मुअन्नस का सीगा राजियत बनेगा। हाँ, यहाँ क्या मुख्तलिफ है जो स्पेशल है? राविन, राविन राजी होने वाला क्या है? कमजोर हर्फ गायब हो जाएगा तो राजिन बन जाएगा। कमजोर हर्फ जब गायब होता है ना, तो वो पीछे दो जेरें छोड़ के जाता है, बस ये याद रखिएगा। ये सिर्फ इसम फाइल के लिए कह रही हूँ, ठीक है, इसम फाइल के लिए ये रूल बता रही हूँ आपको। यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे आप इर्जा पे। क्यों? यहाँ कमजोर हर्फ गायब हुआ था, या गायब हो गया, चला गया, पीछे दो जेरें छोड़ के गया है? नहीं छोड़ के गया। क्यों? यहाँ पे क्यों नहीं दो जेरें आ रही? यहाँ दो जेरें क्यों नहीं आ रही? यहाँ दो जेरें क्यों आ रही हैं? ये अमर का है और ये इसम हाँ, फेल है। शाबाश शाबाश। अ, बहुत करीब जवाब दिया है, लेकिन मैं इससे ज्यादा परफेक्ट जवाब सुनना चाह रही थी सीनियर स्टूडेंट से। हालांकि आप शायद पहली दफा कर रही हैं, आपने जवाब दिया इसलिए कि ये फेल है। ठीक है, फेल है, सिस्टर ने कहा ये अमर है, यानी फेले अमर है। फेल में तो कभी भी दो जेर दो जबर दो पेश नहीं आया करती, वो तो इसम की निशानी होती है।
تو اسم میں دو زیر دو زبر دو پیش آیا کرتی ہے، اس لیے یہ دو یہاں پہ تو بس کمزور حرف غائب ہی ہو جاتا ہے سرے سے، کچھ نہیں پیچھے چھوڑ کے جاتا، چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ کام ہے، کام میں دو زیریں، تنوین کا کوئی کام نہیں ہوتا، تو اس لیے جب اسم فائل میں آتے ہیں تو پھر جانے والا اپنے پیچھے دو زیریں اپنی نشانی چھوڑ کے جاتا ہے تاکہ میں واپس آ سکوں، تو یہ بھی ایک خاص بات ہے۔ اور یرزا سے یرزونا، اور یہ تو میں نے آپ کو بتا دی، کھڑی زبر زبر کو ایکسپٹ کرتی ہے، لیکن یہ ارزا سے ارضاؤ، کیوں؟ یہ سارے مضارع میں نا زواد کے اوپر زبر آ رہی ہے، تو امر جو ہے وہ مضارع سے بنا کرتا ہے نا، اگر مضارع میں زبریں آ رہی ہیں نا تو امر میں بھی زبر ہی آئے گی زواد پہ، ٹھیک ہے؟ اگر مضارع میں کوئی پیش یا زیر والا کیس ہوتا نا تو پھر آپ دیکھتے کہ یہاں امر میں بھی آپ کو زیر یا وہ پیش ہی نظر آتی، تو چونکہ یہ زبر ہے تو یہاں بھی زبر ہی آئے گی، ارضو۔ ہاں، اسٹوڈینٹس کنفیوز کہاں ہوتے ہیں؟ رضو اور ارزو میں غلطی جو اکثر اسٹوڈینٹس کرتے ہیں نا وہ ان دونوں میں کرتے ہیں، یہاں پہ یہ ماضی والا صیغہ، یہاں پہ یہ امر کا جمع والا صیغہ، ان میں بھول جاتے ہیں کہ رضو یہاں پہ آنا تھا، یہاں پہ ارزو آنا تھا، یا یہاں پہ ارزو آنا تھا اور یہاں پہ رضو آنا تھا۔ مجھے اپنا ایک واقعہ یاد ہے کہ جب میری قرآن ٹیچر کی ہو رہی تھی ٹریننگ، تو ہمیں انہوں نے ایک سرپرائز دیا تھا کہ آپ لوگ رضیہ کا ٹیبل آ کے کریں، ٹی پی آئی کے ساتھ سارا بول کے بتائیں۔ وہ میری گڈ لک تھی کہ مجھ سے پہلے جن جو آئیں انہوں نے رضیہ کا ٹیبل کیا۔ اچھا، یہ پہلے سے نہیں بتایا جا رہا تھا کہ آپ نے رضیہ کا ٹیبل کرنا ہے، بس ان کو سامنے بلا لیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اب سب کو آپ نا رضیہ کا ٹیبل کر کے دکھائیں، اور جب انہوں نے کیا تو وہ بہت بہت ہی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہیں ہماری، بڑی اچھی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وہ بہت اچھی ٹیچر بھی بن گئی ہیں اب، تو سینئر کلاسز کو بھی اب وہ پڑھاتی ہیں، آئی تھنک سو کہ وہ شاید ہاں QC 5 تک وہ پڑھا رہی ہیں، لیکن اس وقت وہ چونکہ ایک دم سے انہیں کہا گیا تھا، وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی کہ رضیہ کے بعد رضو آنا تھا کیا آنا تھا، اور ارزا کے بعد ارزو میں بھی وہ کنفیوز ہوئی، وہ ان دونوں لفظوں پہ اٹک گئیں، اور وہاں پہ اٹکنے کے بھی مارکنگ جو ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے، اور ہمارے پاس ذرا تھا کیونکہ ان سے مسٹیک ہو گئی تھی، یا مسٹیک نہیں کہنا چاہیے، وہ اٹک گئی تھی، ہم نے فوراً اپنا دماغ لڑانا شروع کر دیا کہ ہم نے بھی رٹا لگانا شروع کیا کہ انہوں نے کہاں پہ یہ اٹکی ہیں، یہاں پہ کیا آنا تھا کیا آنا تھا، تو ہم نے اپنی کریکشن پہلے سے کر لی، جب ہم گئے تو ہم نے کر لیا، ٹھیک کر لیا، لیکن کسی کی غلطی سے بھی پھر میں نے سیکھا، اور پھر وہ آ کے میرے پاس اتنی وہ بہت ہی افسردہ تھی، وہ کہتی تھی اتنا آسان ٹیبل تھا، اتنا آسان ٹیبل تھا، اور میں نے اس پہ جسٹ اٹک کے نا اتنا بڑا بلنڈر کر دیا، بڑی وہ افسردہ تھی کہ یہ بہت بیسک کانسیپٹ ہے جو ڈاکٹر صاحبہ ہمیں سکھایا کرتی ہیں ہمیشہ، اور میں بھول گئی، اور یہ بھلا ہو ڈاکٹر رخشندہ کا یہ کانسیپٹ انہوں نے میرا کلیئر کیا تھا، کھڑی زبر کے بعد زواد کے اوپر زبر آنا، اور یہ زیر کے بعد پیش آنا، تو میں نے جب جا کے بولا صحیح بولا تو بعد میں انہوں نے کہا کہ تم تو ابھی نئی نئی ہو، تم نے غلطی نہیں کی، تم نے کیوں نہیں کی، اور وہ جو ہماری دوسری ٹیچر تھیں، سینئر ہیں، وہ انہیں کہا کہ تم کیوں اٹک گئی، تم سے تو میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی کہ تم تو اتنی اچھی اسٹوڈنٹ ہو، تو پھر انہوں نے کہا کہ بس میڈم مجھے اس کا کانسیپٹ نہیں کلیئر تھا، پھر ڈاکٹر رخشندہ نے بلیک بورڈ پہ آ کے کھڑے ہو کے ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر کیا کہ یہ اصول یاد کر لو تو تم کبھی اس میں غلطی نہیں کرو گی، تو بھلا ہو ان کا کہ یہ اصول مجھے یاد ہو گیا اور مجھے اب واقعی یاد ہے۔ اچھا جی، اب یہ ٹیبل مکمل ہوا، اب آپ میں سے کوئی یہ ٹیبل ذرا کوئکلی کروائے، ہینڈ ریز کریں پہلے، کون کروائے گا؟ شمائلہ، وقار، آپ نے آج تلاوت بھی کی تھی، کوئی اور کروائے؟ السلام علیکم، میں کرواتی وعلیکم السلام، ماہجبین جی کروائے۔ میں نے بھی پڑھوں؟ ہاں جی پڑھ دیں۔ رضیہ وہ راضی ہوا، رضو وہ سب راضی ہوئے، رضیتا آپ راضی ہوئے، رضیتو میں راضی ہوا، رضیتم آپ سب راضی ہوئے، رضینا
ہم سب راضی ہوئے. رضیت وہ عورت راضی ہوئی. یرزا وہ راضی ہوتا ہے. یرزونا وہ سب راضی ہوتے ہیں. ترضا آپ راضی ہوتے ہیں. ارضا میں راضی ہوتا ہوں. ترضونا آپ سب راضی ہوتے ہیں. نرزا ہم سب راضی ہوتے ہیں. ہیا ترزا وہ عورت راضی ہوتی ہے. ارضا راضی ہو جا. ارضاؤ راضی ہو جاؤ. لا ترضا مت راضی ہو. لا ترضاؤ مت راضی ہو جاؤ. راضن راضی ہونے والا. مرضیون جس سے راضی ہوا جائے. رضاء راضی ہونا. ماشاء اللہ، ویری گڈ. ٹھیک ہے، چلے شمائلہ اب آپ کروائیں شارٹ ٹیبل. راضیہ یرزا ارزا راضن مرضیون رضاؤن. ہاں ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ تین چابیاں کس کی ہیں؟ افعال کی. یہ تین چابیاں کس کی ہیں؟ اسماء کی. تو یہ اسماء کی ہیں نا، تو آپ کو اسی لیے یہاں پہ دو زیر، دو زبر یا دو پیش والا سین نظر آ جائے گا. یہ کبھی بھی آپ کو یہ دو زیریں، دو زبریں، دو پیشیں ان میں نہیں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ فعل اور اسم کا یہ بڑا بیسک فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور یہ وہی والے لفظ انہوں نے انسرکل کیے ہوئے ہیں جو پیچھے ٹیبل میں بڑے بڑے ریڈ کلر کے ایروز لگا کے بتائے تھے نا، یہاں پہ ان کو انسرکل کر دیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ان کو سمجھ لیں، باقی ٹیبل آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا، یاد ہو جائے گا. اور اگر ان کو آپ سمجھ لیں تو پھر اس طرح کے نا یہ والے ٹیبل ہیں. راضیہ کے سٹائل پر آنے والے افعال کو لیتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ راضیہ کے سٹائل پہ ناسیہ آتا ہے، خاشیہ آتا ہے، اور لاخیہ آتا ہے. ان سب کے ٹیبل بھی بالکل ہو بہو ویسے ہی بنیں گے جیسے راضیہ کا. آپ ایک دفعہ راضیہ پہ محنت کر لیں تو باقی آپ کے ٹیبل خود بخود ویسے بن جائیں گے. تو اب میں ایک دفعہ پھر کرواتی ہوں. راضیہ یرضا ارضا راضن مرضی رضا. اسی کے سٹائل پہ اچھا راضیہ کے روٹ لیٹرز ہیں را، ضاد، واو. وہ جو واو ہے نا وہ یہاں پہ آ کے یا میں بدل جاتا ہے. ناسیہ کے روٹ لیٹر نون سین یا ہی ہیں. ٹھیک ہے، ناسیہ ناسیہ وہ بھول گیا. ینسا وہ بھولتا ہے. انسا بھول جا. ناسن بھولنے والا. منسیون جس کو بھلا دیا جائے. نسیان بھولنا. اور انسان جو لفظ ہے نا وہ اسی میں سے بنا ہوا ہے، اسی کی ایک کلاس ہے. ناسیہ، ینسا، انسا، ناسن. ناسن ٹھیک ہے، انسان بھی بھولنے والا ہے نا، تو اس لیے ناسن منسیون نسیان. اور اس کے بعد ہے خاشیہ. خاشیہ کے بھی روٹ لیٹرز جو ہیں خواشین یا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خواشین یا. خاشیہ وہ ڈرا. یہ کس طرح کا ڈر ہوتا ہے؟ خوش، خشوت. خوف کا ڈر. نہیں نہیں، ایک منٹ، یہ ظاہر اور باطن کا فرق ہوتا ہے. ہاں، یہ وہ والا ڈر ہے جو دل میں ہو. ٹھیک ہے، آپ ڈر رہے ہو اور بس اندر اندر خوف کھا رہے ہو. باطنی طور پہ کوئی ڈر محسوس کرے نا تو وہ یہ والا خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خشیت ہوتا رزلٹ کیسا آئے گا یہ ڈر؟ یہ ایسا ڈر ہے. سوری. جیسے ہم نے ایگزام دیا ہے اور وہ ڈر ہے کہ پتہ ہاں، نہیں رزلٹ مجھے نہیں نظر کیسا آ ہے. رہا. وہ ڈر جو آپ کے دل میں ہے مجھے نہیں نظر آ رہا. آپ کس بات سے ٹھیک. خوف زدہ ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن آپ ڈر رہی ہیں کسی بات سے. تو جو کسی کو شو نہ ہو، یعنی جو ظاہری طور پہ شو نہ ہو لیکن اندر دل میں، نفس میں، روح میں، ذہن میں خوف ہو نا، کسی بات کا ڈر ہو، وہ یہ والی خشیت ہوتی ہے. تو خاشیہ وہ ڈرا. یخشا وہ ڈرتا ہے. اخشا ڈر. خاشن ڈرنے والا. مخشیون وہ جس سے ڈرا جائے. خشیتن ڈرنا. تو لقیہ، لقیہ لام کاف واو. اس کے روٹ لیٹر ہے لام کاف واو. اس کا مطلب ہوتا ہے لقیہ وہ ملا. یلقا وہ ملتا ہے. القا مل. لاکن ملنے والا. ملقیون وہ جس سے ملا جائے. لقاء ملنا. ملاقات لفظ جو ہے نا وہ اسی کلاس میں سے ہے. تو لقیہ، یلقا، القا، لاکن، ملقیون، لقاء. اب آپ نے غور کیا کرنا ہے، سب کے ٹیبل پورے پورے بے شک بنائیں، پریکٹس کریں. پورا ٹیبل رازیہ کا بنایا ہے نا، بس اسی طرح باقی سب کے پورے پورے ٹیبل بنا لیں.
اور روٹ لیٹرز کا کہیں پہ فرق آ سکتا ہے، وہ آپ نے دھیان کرنا ہے. جیسے رازیہ کے روٹ لیٹر را ضاد واو ہیں، لاکیہ کے روٹ لیٹر لام کاف واو ہیں. باقی جو ناسیہ اور خاشیہ ہیں ان دونوں کے روٹ لیٹر یا کے ہی ساتھ ہیں، نون سین یا خا شین یا. تو آپ نے رازیہ کے پیٹرن پہ کیا کیا سیکھا؟ ناسیہ، خاشیہ، لاکیہ. تو اس کی پریکٹس کیجئے تاکہ آپ کو زیادہ اچھا، یہ چونکہ آخری کلاسز ہیں تو اس کی زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے، زیادہ وقت اس کو دیں. اب اگلی کلاس دیکھتے ہیں، تب تک آپ سسٹر شمائلہ وقار کا ہینڈ بھی ریز ہے، آپ پوچھیں کیا. قرآن کورس 2 کی قرآن پاٹ کی سمری میں آپ کو اس کلاس کے شروع میں بتا چکی ہوں، آپ اس کو خود دیکھ لیجئے گا. اب ہم ان چیزوں سے آگے چلتے ہیں. ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا آج کا آخری پوائنٹر، آخری سیگمنٹ ہے قرآن پاٹ کا، اور وہ ہے چوتھا اشارہ 5ویں صفحے کا، جس کا نام ہے پھسلانا اور توبہ. پھسلانا، یہ پھسلانا لفظ بولتے ہیں لوگ، پھسلانا، پھسل سے پھسلانا. تو پچھلی آیتوں سے تعلق کیا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ شیطان نے حضرت آدم کو پھسلا دیا اور انہوں نے توبہ کی. ہاں، اسباق کیا ہیں کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا اور بدترین اور بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے. ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیے. زندگی بہت مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے. جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے. ترجمہ اور شرح دیکھ لیتے ہیں. پہلے آیت کی تلاوت کرتے ہیں. ڈار صاحب آپ تلاوت کیجئے یہ آیت نمبر 36 کی. ڈاکٹر صاحب ذرا کام سے گئے ہیں، آتے ہیں اچھا، تھوڑی دیر میں. ساجدہ حیدر آپ کیجئے اچھا، اگر پاسبل ہے تو. میں کر دیتی ہوں، جی سسٹر غزالہ آپ کریں. ورنہ میں کر جی جی دیتی ہوں. غزالہ آپ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، پس نکال دیا ان دونوں کو اس سے جو وہ دونوں تھے اس میں. اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے ایک وقت تک. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یہ دیکھیں یہ فقرہ ہے، ٹھیک ہے، فقرہ بن گیا. اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے اور اس کا معنی یاد کرنا ہے. کیسے؟ شیطان لفظ سے تو آپ واقف ہیں، آپ کے لیے نیا لفظ ہے یہ ازلہ والا. فَأَزَلَّهُمَا، یہ 3 ٹکڑے بنتے ہیں، فا ازلہ ہما. فا پس، ازلہ پھسلا دیا، ٹھیک ہے، ڈی ٹریک کر دیا. آواز نہیں آ فَأَزَلَّ، رہی. آواز نہیں آ رہی شاید میرے طرف. اب آ رہی اب آ رہی ہے آواز آ رہی ہے اب؟ آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. فا پس، ازلہ پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو، ٹھیک ہے. فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو پھسلا دیا. ازلہ کیا؟ اس نے پھسلا دیا. کس کو پھسلا دیا؟ ہما، ان دونوں کو. اب یہ اس پتہ چل جائے گا، یہ ازلہ میں جو اس ہے وہ کون ہے؟ الشیطان، یہ باہر لکھا ہوا ہے، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اور پھر بس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. اب دیکھیں الشیطان نون کے اوپر پیش ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں شیطان نے، یہ سبجیکٹ بن گیا، آبجیکٹ نہیں ہے. پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. کن دونوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت آدم کا اور حضرت حوا کا. ہم اور ہما یہ دونوں کا فرق اب آپ کو پتہ چل گیا نا. ہوا واحد کے لیے وہ، ہم وہ دو سب، اور دو کے لیے وہ چاہے 2 مرد ہوں چاہے 2 کرتے عورتیں ہوں، ایک مرد ہو ایک عورت ہو، اس کے لیے ہما ہی استعمال ہوتا ہے. تو وہ یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، ہما وہ دونوں، ان دونوں کو.
उन दोनों को फिसला दिया। अन हा, अन से, हा उस। हा कौन है? ये वाली हा कौन है? सोच के बताएं जरा। हा उस से फिसला दिया शैतान ने दरख्त से, उन। दरख्त अनहा नहीं, जन्नत से। ठीक है, जन्नत से। जन्नत से। अनहा उससे। फा अखरजा हुमा। फा बस बस अखरजा हुमा। ऊपर अब ये भी तीन टुकड़े बनते हैं, फा अखरजा बस और हुमा। अखरजा जन्नत निकाल दिया उन सबको। इससे पहले आपने खाराजा वाला फेल पढ़ा हुआ है। खाराजा वो निकला, से। अखरजा उसने निकाल दिया, उसने निकाला। फा अखरजा हुमा तो निकाल दिया, उस निकलवा दिया उसने, ये निकाल दिया हुमा उन दोनों को। मिन और माँ। मिम्मा कैसे बनता है? मिन और माँ से बनता है। मिम्मा उससे जो, से जो, बस निकाल दिया उन दोनों को उससे जो। काना, काना वो दोनों थे। काना वाहिद है, ठीक है, काना वाहिद है। काना दो के लिए इस्तेमाल होता है, कानू जमा के लिए इस्तेमाल होता है। काना वो था, काना वो दोनों थे, कानू वो सब थे। तो ये है दो वाला, काना वो दोनों थे, फी में, ही उस। अब ये जो ही है, ये क्या है? ये जन्नत है, जन्नत की तरफ इशारा नहीं है। ये ही कोई मुजक्कर है। मेरे जहन से निकल गया है ये ही को, मैं इंशाल्लाह कंफर्म करके आपको बताऊंगी कि ये ही किसकी तरफ रेफर करता है। एनीवे ये जो हा जबर अलिफ हा है, ये तो जन्नत ही है। बस उसे निकाल दिया उन दोनों को उससे जिसमें वो दोनों थे। हाँ, वकुलना, वाह और कुलना हम सब ने कहा और हमने कहा। हम सब ने कहा नहीं, नहीं है, अल्लाह ताला अपने लिए इस्तेमाल करें। वकुलना और हमने कहा। ए बितू, ए बित की जमा ए बितू। ए बित एक के लिए हुक्म होता है, ए बितू जमा के लिए हुक्म होता है। अब यहाँ पे दो का, दो की बात नहीं है, ए बेता नहीं आया ना, दो वाला सिगा नहीं आया यहाँ, ए बेतू है, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, फिर यानी आदम और हवा के अलावा कोई और भी है। इबलीस भी यहाँ पे शामिल हो गया, यानी जिन्नों की मखलूक जितनी भी वहां जन्नत में थी उन सबको भी कहा गया कि तुम भी सारे जाओ। वकुलना और हमने कहा, ए बेतू सब उतर जाओ, तुम दोनों उतर जाओ नहीं, सब उतर जाओ। बाज़कुम तुम में से बाज, तुम में से कुछ, ठीक है, ली बाजिन कुछ के, ठीक है, तुम में से कुछ, कुछ के अदुव्वुन, अदुव किसके कहते हैं? दुश्मन को। तुम में से कुछ कुछ के दुश्मन हैं, यानी ये जो शरपसंद जिन हैं वो इंसानों के दुश्मन हैं। इसलिए अब तुम नीचे जाओ, अब जो इम्तिहान गाह का बाकी हिस्सा है वो जमीन पे होगा। वलकुम और तुम्हारे लिए, फिल अर्जी जमीन में, मुस्तकर्रुन, मुस्तकर्रुन क्या होता है? ठिकाना, ठीक है, मुस्तकर्रुन ठिकाना। व मताउन, मता, मता कहते हैं सामान को, मताए हयात कहते हैं ना, तो मताए जिंदगी का सामान, तो मता सामान। इलाहीन एक खास, इला का मतलब की तरफ या तक, हीन वक्त, एक मखसूस वक्त, किसी मखसूस वक्त तक, मखसूस टाइम पीरियड के लिए। सामान भी है, ठिकाना भी है, सामान भी है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है, मुस्तकर ठिकाना, ये वो वाला ठिकाना है। अरबी में मुस्तकर उसको कहा जाता है जहां आप स्टे करते हैं, हमेशा के लिए नहीं, फॉर एवर नहीं, फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो एक आर्जी ठिकाने के लिए मुस्तकर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और मता का भी बता दिया कि मता जो है वो कब तक है, हमेशा के लिए नहीं है। इलाहीन एक मखसूस वक्त के लिए, यानी वापस फिर तुमने पलट के इधर ही आना है, ये हमेशा के लिए नहीं भेजा जा रहा। ठिकाना है और सामान्य जिंदगी है एक वक्त तक। लोगों को बहलाने और फिसलाने के मामले में शैतान से ज्यादा चालाक कोई नहीं है, ना हो सकता है। इस बात का, इस बात, इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है कि जन्नत में रहते हुए शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिमुस्सलाम को फिसला दिया। कैन यू इमेजिन? इस बात को ना तसव्वुर और एहसास में ला के सोचिएगा किसी टाइम कि ये वाकई कितना शातिर, मक्कार और चालाक था। पहले ये बहुत इबादत गुजार था। हसद और तकब्बुर इतनी बदबख्ती और बदनसीबी वाली बुराई है कि इंसान से उसकी खूबियां भी छीन लेती है और उसको ऐसे दरिंदा, दरिंदा तो नहीं कहना चाहिए, दरिंदा बहरहाल जानवर होता है, वो तो बेचारा शैतान के मुकाबले में तो दरिंदा मासूम है ना। दरिंदे से तो कोई हिसाब किताब नहीं होना, शैतान से तो हिसाब किताब होगा। तो जो शैतान है
ये इतना शातिर था कि पहले इतना इबादत गुजार था, हसद की बीमारी ने उसको इतना बदबख्त बनाया कि उसने जन्नत में रहते हुए फरिश्तों और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के इतने पाकीज़ा माहौल में भी अपने जाल बिछा के, चालें मकारियां चल चला के हजरत आदम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को फिसला दिया, उनको भी डी ट्रैक कर दिया। हालांकि हजरत आदम को, हजरत हवा को पहले से ही बता दिया गया था कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना। डू और डू नॉट्स के सारी क्लियर गाइडेंस उसको दी गई थी, इसके बावजूद वो शैतान की बातों में आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलती उन्हीं से हुई थी। शैतान बड़ा चालाक था, वो बड़ा बहुत मुमकिन है बहुत टाइम लगा हो इस सारी बात को। तो उसने बहरहाल बड़े तरीके से उनको फिसलाया। तो क्या कोई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ज्यादा समझदार हो सकता है? मैं और आप तो नहीं, है ना? तो हमेशा अल्लाह ताला की पनाह ही तलब करें शैतान से, और उसकी चालों से खबरदार रहें। वो हमें आहिस्ता आहिस्ता बुराई की तरफ ले जाता है। बहुत मुमकिन है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फिसलाने में उसे काफी वक्त लगा, और डेफिनेटली उसे ज्यादा टाइम लगा होगा, क्योंकि अल्लाह ने बड़ी वाज़ेह हिदायत दी हुई थी कि इस दरख्त के करीब भी नहीं जाना। इसके बावजूद अगर वो उस दरख्त के करीब गए हैं और वहां से उन्होंने कुछ खाया है, तो इसका मतलब है कि शैतान ने बहुत लंबा टाइम पीरियड उन पे बहुत ज्यादा वर्किंग की थी। शैतान हमारा सबसे बड़ा, सबसे बदतरीन, बहुत खतरनाक और तजुर्बाकार दुश्मन है। इसलिए अपनी जहानत पर या अपने प्लान पर या फिर अपनी इबादतों पर भरोसा ना करें। उसका सबसे अहम और मौसर हल ये है कि अल्लाह की हिफाजत तलब की जाए, इसलिए कि सिर्फ अल्लाह ही हमें शैतान के जाल से महफूज रख सकता है। हम हमारी दुनियावी जिंदगी ये जो है मुस्तकर व मता, इससे हमें पता चलता है कि हमारी दुनियावी जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है। इसलिए हमें अपने वक्त को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगली आयत है फतलक़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फतलक्का, फा पस तलक्का, सीख लिए, ठीक है? फा पस तलक्का, सीख लिए। अब ये भी नया लफ्ज है, इसको बस अभी आपने याद रखना है कि इस लफ्ज का मतलब क्या है। आदमू, आदम ने, बस सीख लिए आदम ने, मेर रब ही, अपने रब से, कलिमातिन, कलिमातुन वाहिद है, मुअन्नस है, बात, ठीक है? एक कलमा, एक बात, और कलिमात उसकी जमा है, बातें, कलिमात, जुमले। फतलक़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन, बस सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात, ठीक है? फताबा, फिर तौबा कबूल की उसकी, अलैहि, अलैहि उस पर, ताबा का मतलब है वो पलटा, फा फिर, ताबा वो पलटा, अलैहि उस पर। ही कौन है यहाँ पे? आदम है, यहाँ पे आदम है। अलैहि आदम पर वो पलटा, कौन पलटा? अल्लाह। यानी आसान उर्दू में इसका तर्जमा होगा तो तौबा कबूल कर ली अल्लाह ने उसकी, यानी आदम अलैहिस्सलाम की। तो बस ताबा का मतलब वैसे तो पलटा होता है, अगर ताबा के बाद अला का लफ्ज आ रहा हो तो उसका मैनी तौबा कबूल करने से मुतल्लिक होता है, यानी अल्लाह की तरफ से पलटना। ताबा इला, ताबा के बाद अगर इला आ रहा हो, ये आइन वाला अला नहीं, ई हमजा वाला इला, तो इसका मतलब होता है तौबा की, तौबा करना, यानी अल्लाह की तरफ पलटना। तो ये फर्क बड़ा बेसिक सा फर्क है, इसे बहुत अच्छे तरीके से इस स्लाइड को बार बार देखिएगा। आपको ये चीज याद होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। कुरान में ये बहुत जगहों पे इस तरह की सिचुएशन आती है, तो वहां पे फिर तर्जुमा करना आसान होता है। जिन स्टूडेंट्स को ये बात पता होती है कि ताबा के बाद अल्लाह आए तो क्या मैनी होना है, ताबा के बाद इला आए तो फिर क्या मैनी होगा। फताब अलैहि, तो तौबा कबूल की उस अल्लाह ने उसकी, इन्ना हो, बेशक वो, कौन? वो अल्लाह। आगे फिर हुआ है वो, तो ये एम्फसिस हो जाएगा, बेशक वो तर्जमा नहीं करेंगे, बेशक वो ही तर्जमा करेंगे। इन्ना हुआ, बेशक वो ही, अत्तवाबु, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, ठीक है? तवाब से तवाबूना तवाबीना क्यूसी वन में आपने किया हुआ है, तो वो बहुत तौबा कबूल करने वाला, और रहीम हूँ, बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह की रहमत का अंदाजा लगाइए कि खुद उसने आदम अलैहिस्सलाम को तौबा का तरीका भी सिखाया। असल में अल्लाह को पता था कि
ہے تو آدم، غلطی اس سے ہوگی۔ اللہ کو اپنے علم کی بنیاد پر معلوم تھا کہ آدم نے غلطی کرنی ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز میرے اور آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس بے شک یہ بڑے فخر اور اکرام کی بات ہے کہ ہم وہ اشرف المخلوقات ہیں جنہیں فرشتوں نے بھی سجدہ کیا تھا، لیکن علم کے گھمنڈ میں آ کر ہم نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ ہم عقل کل ہو گئے ہیں۔ ہم جیسوں کو، ہم سے جو کم تر ہے، اشرف المخلوقات نہیں ہے، یعنی وہ جن ہے اس کے پاس وہ علم کی طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود اس جن نے ہمیں راہ سے بھٹکایا۔ تو اللہ نے بڑی رحمت کی ہوئی تھی ہمارے لیے، جیسے اللہ نے ہمیں علم سکھا کے ہم پہ بڑی رحمت اور ہمیں بڑی عزت اور اکرام دیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پھر ہمیں معافی کے کلمات بھی سکھائے، یعنی یہ کانسیپٹ دیا کہ اگر غلطی ہو جائے تو شرمندگی محسوس کرو، پھر اس پہ معافی مانگو، تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ تو یہ بڑی اللہ کی محبت کا اظہار بھی ہے اس میں کہ آ، اللہ ہی کی شان میں ہم نے گناہ بھی کیا، گستاخی بھی کی، اور اللہ ہی نے ہمیں طریقہ بھی سکھا دیا کہ اچھا مجھ سے معافی لینے کا، مجھ سے توبہ کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے، مجھ سے ہی سیکھ لو۔ تو ہم نے اللہ ہی سے کلمات بھی سیکھ لیے توبہ کے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے، یہاں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کلمات سکھائے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں سکھائیں۔ کیا میں اور آپ بھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو سکھانے کو تیار ہیں، اللہ تعالیٰ تو سکھا رہے ہیں۔ آپ اللہ کے پاس علم حاصل کرنے جائیں، سیکھنے جائیں، وہ سکھائے گا۔ آپ اللہ سے معافی سیکھنے جائیں، وہ معافی بھی سکھائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، ہمیں بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہیے تاکہ وہ ہماری بھی توبہ قبول فرمائے، آمین۔ سید الاستغفار سیکھ لیجئے، دعاؤں کی، نمازوں کی کتابوں میں یہ سید الاستغفار لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ بہت خوبصورت دعا ہے اور استغفار کی سردار ہے، ٹھیک ہے، استغفار کی سردار ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہو نا تو بہترین کلمات یہ والی دعا ہیں۔ اس دعا کو آج دیکھیے، ڈھونڈیے، یاد کیجئے اور اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ صبح و شام کم از کم 2 دفعہ ضرور پڑھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ استغفار یعنی یہ سید الاستغفار پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور وہ رات ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ اگر کوئی پورے یقین کے ساتھ رات میں پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ تو کون جنتی نہیں ہونا چاہتا؟ سچی توبہ کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس گناہ کی معافی طلب کرے۔ ایک تیسری چیز، دوسری اس سے بھی پہلے ایک چیز ہے، شرمندگی محسوس کریں، ٹھیک ہے؟ شرمندگی محسوس کریں گے تو معافی طلب کریں گے نا، دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کرے اور اس کے بعد اس گناہ سے بچتا رہے۔ یہاں بھی جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ سنیں تو فوراً اس صفت کے لحاظ سے دعا کریں۔ مثلا یہاں اللہ کی تواب والی ہے صفت کا ذکر ہے تو آپ نے فوراً توبہ کرنی ہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ رحیم والی صفت لکھی ہوئی ہے تو اللہ یہ دعا کریں کہ اے اللہ آپ بہت رحم کرنے والے ہیں، میرے پہ رحم کریں۔ تو ہر چیز پہ، ہر بات میں دعا کے بڑے فوائد ہوں گے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کو نبی ہونے کے باوجود توبہ کرنے کی ضرورت پڑی تو ہمیں تو بار بار توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ میں ان کا رواں ترجمہ کر دیتی ہوں۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر ان دونوں کو شیطان نے اس جنت سے پھسلا دیا تو اس نے ان دونوں کو نکلوا دیا اس سے جس میں وہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ بھی ہے اور ایک وقت تک زندگی کا سامان بھی ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسباق ہم نے دیکھ لی ہیں، ہم دعا دیکھتے ہیں، اے اللہ میں ہمیشہ تیری پناہ چاہتا ہوں تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے۔ اور پلان کیا ہے کہ انشاءاللہ
मैं हमेशा अल्लाह ताला की पनाह चाहूंगा ताकि शैतान मुझे फिसला ना दे। अस्मा और अफ़ाल क्या है? शैतान की जमा शयातीन, QC1 में हमने सीख ली हुई है। अदुव नया लफ्ज है, इसकी जमा बंदी है आदा। अदुव दुश्मन, आदा दुश्मनों, तो ये वाहिद जमा है अदुव आदा। फिर जो लफ्ज है मता, सामान, इसकी जमा भी डिफरेंट है, अमतियातुन, अमतिया। इसको याद करने से याद होगा, ये कोई रूल नहीं है। मता सामान, अमतिया सामान की जमा है, सामानों। ठीक है। कलिमा, कलिमात, ये तो आसान है। ये डिफरेंट जो है वो ये दोनों हैं, इनको ज्यादा याद कीजिएगा, अदुव आदा मता अमतिया। और फिर तीन हरूफ वाले सेहतमंद अफ़ाल देखते हैं, ये पहले भी किया हुआ है। एहबित वाला, एहबित से एहबितु, तो ये बनता है हबाता यहबितु एहबित, हाबितुन महबूतुन हुबूतुन। हबाता वो उतरा या वो गिरा। अच्छा, उसके बाद है तीन हरूफ वाले कमजोर अफ़ाल। तो ताबा का टेबल आपने ऑलरेडी कर भी लिया हुआ है ग्रामर में। कौला के टेबल की तरह बनता है ताबा का भी, ता वा बाओ, ता वाओ बा के रूट लेटर्स के साथ, ताबा यतूबु तुब ताइब डैश तौबातुन। ये जो डैश है ना, असल में यहाँ मतूब अलैह या मतूब इलैह आता है, वही जो यहाँ पे जैसे ताबा अलैह आया है, या फिर इला भी आ सकता है इन डिफरेंट केस। तो मतूब अलैह या मतूब इलैह होता है। काला के बारे में, काना के बारे में फिर वो आपको यही बता रहे हैं कि ये वो दो फाल हैं जो कुरान में बहुत ज्यादा आए हैं। इतने ज्यादा हैं कि हर तीन लाइन में आपको एक बार ये तकरीबन मिलते हैं। वेरी लास्ट थिंग, QC2 हमारा खत्म होने वाला है। उसका आखिरी सबक हम देख रहे हैं ग्रामर में। टूटी हुई जमा यानी जमा मुकस्सर का इयादा, हमने रिवीजन करनी क्लास में। टूटी जो हुई जमा का मतलब होता की अरबी होती है जमा मुकस्सर। कसर से मुकस्सर हम कहते हैं ना, रही सही कसर भी निकाल दी, वो क्या किसी को बहुत ज्यादा आजिज कर देना, तोड़ फोड़ देना। तो ये तोड़ फोड़ से मुकस्सर लफ्ज बना हुआ है। तो ये क्या बनता है? टूटी हुई जमा, जमा मुकस्सर। एक जमा आपने जमा सालम पढ़ी हुई है, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम कौन सी होती है? जिसमें पूरा का पूरा लफ्ज होता है, बस उसके आखिर पे वाव नून या नून आखिर में जोड़ दिया जाता है, तो वो जमा सालिम बन जाती है। यानी मुस्लिम से मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुमिन से मुमिनून, मुमिनीन, सालेह से सालिहून, सालिहीन। वेरी सिंपल एंड वो क्या है, बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट जो आप QC1 से अभी तक आपने बड़ी दफा ये प्रैक्टिस की है। ये होती है जमा सालिम। और सालिम इसलिए कहा जाता है कि ये वाहिद वाला सारा का लफ्ज, सारा लफ्ज एज इट इज जमा में ऐड होता है, और उसके बाद कुछ वाव नून या नून ऐड हो जाते हैं। ये जमा सालिम है। यहाँ पे ये सिर्फ मुजक्कर की मिसालें लिखी हुई हैं, यहाँ मुअन्नस की मिसाल भी आ सकती है। जैसे सौलेह से सौलेहातुन मुअन्नस होती है ना, तो सौलिहातुन की जमा सौलिहातुन, यानी एज इट इज सौलिहा का लफ्ज आया है, अलिफ्ता उसमें ऐड हो गई, तो ये जमा सालिम बन गई। जमा मुकस्सर को देखें, ये क्या है? टूटी हुई जमा कैसे बनती है? जैसे यहाँ वाव नून और या नून लगाने वाला, अलिफ्ता लगाने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ कुछ अल्फाज होते हैं, उनमें एक मखसूस तरह से उसकी जमा बन रही होती है, जैसे अमल, आमाल, कल्ब, कुलूब, इस्म, अस्मा। तो ये जो डिफरेंट किस्म की जमा होती है ना, ये होती है जमा मुकस्सर। जो वैसी मिलती जुलती वाहिद से जमा हो, वो मुस्लिमून, मोमिनीन वाली जमा सालिम। तो टूटी हुई जमा कई तरह की होती है, हम यहाँ उनमें से चंद को लेंगे। कई तरह का मतलब क्या है? कोई रूल नहीं है स्पेसिफिक, कोई फॉर्मूला नहीं है कि जब अमल, किस तरह का लफ्ज आएगा अमल, तो फिर आपने उसकी जमा आमाल बना लेनी है। आप उसे अमलून क्यों नहीं कह सकते, अमलीन क्यों नहीं कह सकते? इसका कोई रूल या इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। बस अरबों को जैसे
اہل زبان ہی یہ بات طے کرتے ہیں، گرامر بعد میں بنا کرتی ہے، تو ان کی زبان میں یہ عمل سے اعمال ہی ہے، عملون نہیں بنتا، عملین نہیں بنتا۔ ہاں یہ ضرور ہے، ٹائپ ون کر کے ہم آپ کو سمجھائیں گے، ٹائپ ٹو، ٹائپ تھری، ٹائپ فور، گو کہ ان کا کوئی بیسک رول نہیں ہوگا، لیکن ڈفرنس ہوتا ہے، عمل سے اعمال بنتا ہے، اس کا ریفرنس انما الاعمال بالنیات ہے۔ اسی طرح کی ایک جمع بصر ہے، عمل کی طرح بصر سے ابصار، یہ دیکھیں اعمال ابصار، یعنی شروع میں کیا آ رہا ہے، حمزہ آ رہی ہے، والا ابصارہم غشاوۃ، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اسی QC2 میں یہ آیت پڑھ لی ہوئی ہے۔ مثل سے امثال، مثال اور مثالیں، تو مثلہم کمثل الذی استوقد، ٹھیک ہے، یہ بھی آیت آپ نے پڑھ لی ہوئی ہے QC2 میں۔ نور کی جمع انوار بنتی ہے، اور اذن کی جمع آذان بنتی ہے۔ یہ کیسے الفاظ ہیں؟ ایسے الفاظ ہیں جو آپ نے سارے ہی کسی نہ کسی آیت میں پڑھ لیے ہوئے ہیں۔ ان میں کامن چیز کیا ہے؟ ان کی جمع شروع میں حمزہ لگ کے آ رہی ہے، اعمال، ابصار، امثال، انوار، آذان۔ اذن کان کو کہتے ہیں، نور روشنی کو کہتے ہیں، مثل مثال کو کہتے ہیں، بصر دیکھنے کو کہتے ہیں، نظر کو کہتے ہیں، عمل کام کرنے کو کہتے ہیں، کام کو۔ تو یہ ٹائپ ون ہو گئی۔ ٹائپ ون کیا ہے؟ جن کے شروع میں حمزہ آتی ہے۔ اچھا، یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے، ند سے انداد، ٹھیک ہے، شریک، شرکا، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یہ بھی ہم QC2 میں پڑھ چکے ہیں۔ نہر کی جمع انہار بنتی ہے، زوج کی جمع ازواج بنتی ہے، لب کی جمع الباب بنتی ہے، رب کی جمع ارباب بنتی ہے، اور قلم کی جمع اقلام بنتی ہے۔ ابھی تک یہ سب وہ لفظ ہیں جو آپ QC1 میں یا QC2 میں آیات میں کہیں نہ کہیں سیکھ چکے ہیں، یا کسی حدیث میں سیکھ چکے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے یاد کرنے بہت آسان ہونے چاہیے کہ یہ لفظ آپ کے لیے نئے نہیں ہیں۔ ند، شریک، نہر، بہنے والی نہر، زوج، بیوی، یا کیا کہتے ہیں، جوڑی دار، لب عقل، رب پالنے والا، قلم لکھنے والا آلہ، فوج سے افواج، یوم سے ایام، میت اموات، میت مردہ، اموات مردے، شیء چیز، اشیاء چیزیں، اسم نام، اسماء ناموں، عدو دشمن، اعدا دشمنوں۔ تو یہ بھی سارے ٹائپ ون والے ہی ہیں، یعنی جن کے شروع میں حمزہ آ رہی ہے۔ تو عبد سے اب عباد بن گئی، اب یہ آباد نہیں بن رہی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ٹائپ ٹو ہے، ٹھیک ہے، دوسری قسم شروع ہوگی۔ عبد سے عبد، غلام، عباد غلاموں۔ دم خون، اس کی جمع ہوتی ہے دماء، دم دماء۔ ایک تیسری قسم ہے جس میں کیسے جمع بن رہی ہے؟ قلب سے قلوب بن رہی ہے۔ اب دیکھیں اس میں کیا کامن چیز تھی؟ اب عبد، عباد، دم، دماغ میں، کہ سیکنڈ لاسٹ حرف جو ہے نا الف ہوتا ہے، یہاں حمزہ سے پہلے الف ہے، یہاں دال سے پہلے الف ہے، عباد، دماغ، اس طرح سے جمع بن گئی۔ قلب سے قلوب، درمیان میں سیکنڈ لاسٹ حرف واو ہو گیا، قلوب۔ صدر سے صدور، ملک سے ملوک۔ تو دیکھیں یہاں کامن کیا ہے؟ سیکنڈ لاسٹ حرف سے پہلے والا سیکنڈ لاسٹ حرف کیا؟ واو ہے، صدور، ملوک، واو۔ تو یہ اس طرح سے جمع، قلب، دل، اور صدر، سینہ، ملک۔ یہ ملک کیا ہے؟ ملک الناس، لوگوں کا کیا تھا؟ ملک مالک، کا بادشاہ، ٹھیک ہے، ملک بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ آپ ملک بھی نہیں کہہ سکتے اور مالک بھی نہیں کہہ سکتے، میں نہیں، بدل جائے گا۔ اچھا، چوتھی قسم کی کون سی جمع ہے؟ جیسے شہید سے شہداء، یعنی آخر پہ الف اور حمزہ آئے گی، الف اور حمزہ۔ رحیم سے رحماء، رحیم واحد ہوتا ہے، تو بہت زیادہ رحم کرنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ رحماء ہوتے ہیں، یعنی جمع ہے۔ شریک سے شرکاء، سفیہ بے وقوف، سفہاء بے وقوفوں۔ یہ چوتھی قسم ہو گئی، یعنی الف اور حمزہ پہ ختم ہونے والی جمع۔ یہ ہیں ساری جمع مکسر، اب جو آپ کر رہے ہیں نا ٹائپ ون سے آن ورڈ۔ ٹائپ فائیو کیا ہے؟ نفس سے انفس، شروع میں حمزہ آتی ہے۔ ایک ہی اس میں انہوں نے آپ کو اگزامپل سکھائی ہے، اس لیے اس میں لفظ اور بھی ہوں گے، آپ کو کیوں نہیں سکھائے گئے؟ وہ آپ کے QC1 اور QC2 میں قریب قریب میں نہیں آئے ہوئے، اس لیے۔ صاعقہ چھوٹی،
छठी किस्म की, साइका। इसकी जमा क्या है? सवाइक। ठीक है, सवाइक। और ये भी आप पढ़ चुके हैं। ये वैसे यहाँ पे क्या है? सवाइक। ये वो होता है, ये उस टाइप की जमा होती है जिसमें पहले दो हुरूफ के बाद यानी तीसरे नंबर पे अलिफ आती है, ये वो वाली जमा है। तो ये वैसे आपने जस्ट ना रट्टा लगाना, रहीम, रुहमा, शरीक, शुरका, सफी, सुफा। आपसे क्यूसी के किसी भी स्टेप पे, होमवर्क में या वर्कबुक तो आप कर नहीं रहे, अगर वर्कबुक भी होती तब भी, और अगर आपने क्विज करना है तो तब भी, कहीं पे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि शुरका लफ्ज जो है वो कौन सी टाइप में आता है, ये नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आपको टाइप के लिहाज से इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। टाइप नहीं पूछी जाएगी। ना ये पूछा जाएगा कि ये कौन सी वाली किस्म की जमा है जिनके शुरू में हमजा आती है, या ये कौन सी वाली किस्म की जमा है जिनके आखिर पे अलिफ हमजा आती है। ऐसी भी कोई बात नहीं पूछी जानी। आपसे सिर्फ या तो पूछा जाएगा सफीह की जमा क्या है, वो आपने लिखनी है, या आपसे पूछा जाएगा सवाइक की वाहिद क्या है, तो आपने वो लिखना है। ज्यादा इसका मैंने पूछ लिया जाएगा, बस और कुछ नहीं पूछा जाना। ये जो टाइप शाइप बता रहे हैं ना, ये आपका सिर्फ एक, मैं ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ कि टाइप क्या है, या फिर ये अलिफ हमजा आ रही है। पूछा जाना कुछ नहीं है इसके बारे में। नबीश, खबर देने वाला, अंबिया, ये उसकी जमा है। उकदा, उकद। ठीक है, उकदा से उकद, ये बड़ी डिफरेंट सी है ना, उकदा से उकद। गिरहा, गिरही। ठीक है, सूरतुन, सूरत, कुरान का कोई चैप्टर। ठीक है, चैप्टर, ये चैप्टर होता है। सुवर इसकी जमा है, सूरतुन की जमा सुवर। और खलीफा की खलाइफ, ये जहन में रखें। खुलफा नहीं बनती इसकी जमा। हम्म, खुलफा हम उर्दू में कहते हैं, अरबी में खलाइफ कहा जाता है, खलीफा की जमा खलाइफ। तो ये टाइप 9 बन गई। फिर टाइप 10 में क्या है? इंसान से अनासी जमा भी बनती है, उनास भी बनती है, यानी इंसान की जमा अनासी भी होती है, उनास भी होती है, नास भी होती है। ठीक है, तो इंसानों, हजर, हिजारा। ठीक है, हजर, हिजारा। हजर वाहिद है, हिजारा जमा है। अब ये भी बड़ा डिफरेंट सा है। इसकी शेप तो वाहिद मुअन्नस वाली है, लेकिन ये वाहिद मुअन्नस नहीं है। जैसे मलक से मलाइका होता है ना, मलाइका, तो हिजारा, पत्थरों, जमा मुकसर हो गई। अब आखिरी कॉन्सेप्ट, फेले मजहूल सीख लें, पैसिव वॉइस। आई नो क्लास आज बहुत ज्यादा एंड करेगी, हर सफा में तकरीबन 2 दफा आता है फेले मजहूल, पैसिव वॉइस। और जैसे आपने पढ़ा, सिंपल सा किया था ना, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत। यंसुरु, यंसुरुना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरुना, नंसुरु, हिया तंसुरु। यहाँ क्या था? उसने मदद की, वो मदद करता है, यानी जो इसम फाइल है ना, ये उसके ऊपर फोकस कर रहे थे। इसमें इसम फाइल वाला जो है ना, करने वाला, वो प्रोमिनेंट है, वो आपको पता चल रहा है। वो यहाँ इसम फाइल के बारे में बताया गया है कि वो कौन है। वो उस है, वो सब हैं, आप हैं, मैं हूं, या आप सब हैं, या हम सब हैं, या वो औरत है। ठीक है, ये सब क्या है? करने वाले हैं, इसम फाइल हैं। इसका उलट होता है, ये जो होते हैं ना, इनको कहते हैं फेले मालूम या मारूफ। मारूफ, ठीक है, जाने पहचाने। जाने पहचाने क्या? इसमें करने वाले का पता होता है कि कौन है। इसका उलट क्या है? फेले मजहूल। फेले मजहूल, इसमें जो इसम फाइल होता है ना, करने वाला, उसका नहीं पता होता वो कौन है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। तो चाहे माजी हो चाहे मुजारे हो, दोनों में पैसिव वॉइस इस्तेमाल होता है। और वो कैसे कि नुसीरा, उसकी मदद की गई, यानी यहाँ क्या प्रोमिनेंट हो गया? वो जिसकी मदद की जा रही है, जिसके ऊपर काम का असर पड़ रहा है। की किसने है उसका कोई जिक्र नहीं है। तो जो पहले करने वाला था वो प्रोमिनेंट था, वो अब यहाँ पे छुप गया है, इसलिए फेले मजहूल कहा जाता है इसे। अच्छा, दूसरी बात इसके बारे में क्या, कि इसकी ना टीपीआई चेंज हो जाती है, क्योंकि ये उलट है। नासारा ऐसे था ना, तो इस ये हाथ को हम उल्टा लेते हैं। ठीक है, उल्टा हाथ इस्तेमाल करते हैं, ये वाला पहले ऐसे होता है,
तो बाद में हम ऐसे कर लेते हैं, वो चाहे वाहिद जमा भी मैं बता दूंगी कैसे। तो नासारा की नूसीरा, ये तो टीपीआई, टीपीआई चेंज हो गई, इसकी साउंड भी बदलती है। हम कहते हैं ना नसरा नसरू नसरता नसरतु, इस तो जरा सा ना इसको लंबा करते हैं, नूसीरा, और रुक रुक के ठहर के जरा वही जरा पैसिव वॉइस में बोलते हैं, पैसिव साउंड होती है इसकी। यंसुरु, योनसारू, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं इसको। तो इसमें हमारा बोलना भी बदल जाता है, इशारा भी बदल जाता है, और मतलब भी बदल जाता है। एक और उसूल आपको बताऊं, अगर आपने माजी बनाना है, उसका एक उसूल है, पहले हर्फ पे पेश, दूसरे हर्फ पे जेर, पेश जेर, पेश जेर, नू सीरा, नून के ऊपर पेश, स्वाद के नीचे जेर, ये उसूल थ्रू आउट नीचे तक चलेगा। देखें, हर एक पहले हर्फ के ऊपर पेश आ रही है, हर दूसरे हर्फ के नीचे जेर आ रही है। ये फेले मजहूल के माजी का फॉर्मूला है, ठीक है। पेश जेर, नूसीरा, नूसीरू, नूसिरता, नूसिरतु, नूसिरतुम, नूसिरना, नूसिरत। समझ आ गया? और मैनी क्या है, उसकी मदद की गई, उन सब की मदद की गई, आपकी मदद की गई, मेरी मदद की गई, आप सबकी मदद की गई, हमारी मदद की गई, उस औरत की मदद की गई। किसने की ये नहीं पता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मुजारे, यून सारू, यून सारू, वही पहले हम ऐसे कहते थे, अब हम ऐसे कहेंगे, यून सारू, उसकी मदद की जाती है। इसमें क्या होता है, पहले हर्फ के ऊपर पेश होती है, जो इसका रूट लेटर वाला दूसरा हर्फ है उसके ऊपर जबर होती है। अब ये देखिएगा आप, वाकई ऐसे हर पहले हर्फ पे पेश आ रही है, हर दूसरा हर्फ जो उसके रूट लेटर का दूसरा हर्फ है उसके ऊपर जबर आ रही है, यून सौरू, यानी पेश जबर, पेश जबर। माजी में क्या था, पेश जेर, मुजारे में था पेश जबर, यून सारू, यून सारूना, तुन सारू, उन सारू, तुन सारूना, नून सारू, हिया तुन सारू। तो उसकी मदद की जाती है, उन सब की मदद की जाती है, आपकी मदद की जाती है, मेरी मदद की जाती है, आप सबकी मदद की जाती है, हमारी मदद की जाती है, उस औरत की मदद की जाती है। कौन कर रहा है ये नहीं पता, तो इसी को फेले मजहूल कहते हैं। टीपीआई क्या है फेले मजहूल की, हाथ को घुमाइए और आवाज को बदलिए। वही जैसे मैंने आपको बताया, हाथ को तो मैंने ऐसे घुमाया था, और आवाज कैसे बदल, नासारा से नू सीरा ऐसे बोला था ना। तो सआला, उसने पूछा, सुईला, उससे पूछा गया, रज़ाकू, उन सब ने रिज्क दिया, रूज़ीकू, उन सबको रिज्क दिया गया, ज़राबत, उस औरत ने मारा, ज़ूरीबत, उस औरत को मारा गया, रज़ाकना, हम सब ने रिस्क दिया, रुज़िकना, हम सबको रिस्क दिया गया, काला, उसने कहा, कीला, उससे कहा गया, याखुजु, वो पकड़ता है, युखजु, उसे पकड़ा जाता है, यذकुरु, वो याद करता है, युज़करु, उसको याद किया जाता है, तसअलु, आप पूछते हैं, तुसअलु, आपसे पूछा जाता है, तसअलूना, आप सब पूछते हैं, तुसअलूना, आप सबसे पूछा जाता है, तरजीऊना, आप सब लौटते हैं, तुरजाऊना, आप सबको लौटाया जाता है, आपको वापस किया जाता है, तअमुरूना, आप सब हुक्म देते हैं, तो अमरूना, आप सबको हुक्म दिया जाता है। और इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये मलिक से। इसकी बेशक आप ये वर्कबुक में से देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि मलिक की आपने जमा कैसे बनानी है, उसका तर्जुमा क्या होगा, शुरका की वाहिद क्या हो सकती है, मसल की जमा क्या हो सकती है, अनवार की वाहिद क्या हो सकती है। बस इसको गौर से देख लें। हमने ज्यादा से ज्यादा जो आपसे होमवर्क में या क्विज में पूछना होगा ना,
وہ اس طرح کا سوال پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے ٹوٹی ہوئی جمع، جمع مکسر کا اور کچھ نہیں پوچھیں گے، یعنی یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ کس ٹائپ میں سے ہے یا یہ کس قسم کے جمع اس کی بنے گی، یہ کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اور فعل ماضی مجہول، فعل مضارع مجہول کے بارے میں بھی اسی طرح کے سوال، جیسے خلقا، یخلقو، اب اس کا آپ نے پورا ٹیبل بنانا ہے، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت، یخلقو، یخلقون، تخلقو، اخلقو، تخلقون، نخلقو، ہیا تخلقو، وہ کیا ہے؟ آپ نے کیسے بنانا ہے؟ پیش زیر، پیش یہ زبر، ماضی میں پیش زیر والا فارمولا لگائیں، مضارع میں پیش زبر والا فارمولا لگائیں، تو آپ کا انشاءاللہ پورا ہو جائے گا ٹیبل۔ الحمدللہ آپ اگلے کورس کے لیے تیار رہیں۔ آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ اگلے کورس کے صرف 20 گھنٹے کے بعد آپ کو قرآن کی ہر لائن میں صرف ایک لفظ، نیا لفظ باقی رہ جائے گا۔ شرط صرف اتنی ہے کہ آپ سورہ بقرہ کو ترتیب سے جاری رکھیں۔ ایسی بات نہیں ہے جو ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں آپ قرآن کہیں سے بھی کھولیں تو آپ کو صرف ایک لفظ ملے گا نیا، ایسے نہیں ہے۔ سورہ بقرہ والی ترتیب سے چلیں تو پھر ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، ہر سطر میں ایک نیا لفظ، جب آپ QC 3 مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس دلچسپ و برکت سفر کو مت روکیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی حدیث کو یاد رکھیں، خاص طور پر اس وقت جب قرآن بہت آسان ہونے لگے اور اس کے لیے قرآن کورسز بھی موجود ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے لیے انتظام کیا تھا، آگے بھی اللہ سے انتظام مانگیں اور ابھی سے نیت کریں، خواہش کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید موقع دے، مزید آسانی دے، مزید مہلت دے اور مزید خیر و برکت دے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور آگے پھیلانے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔